ka uria kio kiugite, hata kufanya jinsi neno limesema, ni Ngai uheaga ari ake rutha, ni Mungu anaowapa ruhusa, na magatuika ati ni wira wa Ngai mararuta acio, na inakuwa kazi ya Mungu anaofanya hao. Na turakorire kuruta wira wa Ngai ti kuhuthu, na tulipata kufanya kazi ya Mungu si kazi rahisi. Utari na wihokeku, bila uaminifu, ni ukuruta na mwili, utaifanya kwa mwili kama wengine, kani ukuhujia ama utahubiri otore arege mahunjagia kama jinsi wengine wanavyohubiri, no matui ni kimekaga, lakini hawajui wanachokifanya. Tukurutia kio kia Ngai thĩinĩ wa Isaia. Tutalianza neno la Mungu katika kitabu cha Isaia 28, Isaia 28, tondu no kuhunjagio no kurahunjio no muthi, kwa sababu kuna hubiriwa na pia siku leo kuna hubiriwa, ona ira no kurahunjagio, na hata jana kulikuwa kuna hubiriwa, na ni kuhunjia gitio, na kumehubiriwa. Turutia mũraini ũcio wa mũgwanja, tutaanza mstari wa 7 tuthii nginya hau kĩanda, tuende hadi hapo chini. Isaia 28 kwambia mũhari wa mũgwanja. No rĩrĩ andũ aya onao mathiaga magĩtũgũgaga nĩ ũndũ wa ndibei, magagĩtũrio nĩ njohi. Athĩnjĩri Ngai na anabii nĩo mathiaga magĩtũgũgagio nĩ njohi, ti-itherũ marĩtwo nĩ ndibei biũ, magatururio nĩ njohi, nĩ gũtũgũga maratũgũga, o makĩgũananĩrĩria maũndũ marĩa meyoneire, makĩguũranĩria maũndũ marĩa meyoneire, na magaturura magĩtuanagĩra cira. Metha ciothe ciyũrĩtwo nĩ matahĩko na ikaiyũrwo nĩ indo irĩ gĩko, o nginya hakaga handũ hatheru. Nao makiugaga atĩrĩ, hĩ, no ũngĩkĩrutwo nĩwe ũmenyi wa maũndũ, ningĩ-rĩ, no ũngĩkĩmenyithio ndũmĩrĩri. Anga nĩ arĩa merĩgĩte gũtua iria makarutwo nyondo-inĩ. Ha ũhoro wa ũrutani wake-rĩ, kaĩ nĩ rĩathani rĩthingataine na rĩathani? Ĩni, no rĩathani rĩthingataine na rĩathani. Nĩ ũrutani ũthingataine na ũrutani. Ĩni, no ũtaarani ũthingataine na ũtaarani. Ningĩ nĩ kohoro kanini haha, na hau hangĩ no kohoro kangĩ kanini. Aca tiguo. No rĩrĩ, Jehova akaragĩria andũ aya na tũnua twa andũ mathiomaga magĩtondoiraga, o arĩa maragia mwarĩrie wa kũngĩ. O aya erĩte atĩrĩ, ũyũ nĩguo ũhurũko, atĩ mũtũme ũrĩa ũnogete aikare ahurũkĩte, nayo ĩyo nĩyo njĩra ya gũtũma mũndũ aikare ahoreire. No rĩrĩ, nĩ maregire kũrũmbũiya ũhoro wake. Tondũ ũcio kĩrĩra kĩa Jehova kĩrĩa amaheire-rĩ, kaĩ gĩgagĩtuĩka ũrĩa ũndũ ũcio kĩrĩra kĩrĩa Jehova akamahe-rĩ, kaĩ gĩgatuĩka o rĩathani rĩthingataine na rĩathani? Ĩni, no rĩathani rĩthingataine na rĩathani, ona ũrutani ũthingataine na ũrutani. Ĩni, no ũtaarani ũthingataine na ũtaarani. Ningĩ nĩ kohoro kanini na haha, na hau hangĩ no kohoro kanini. Ũguo nĩguo gũgatuĩka, nĩgetha andũ acio methiagĩre makagwe na ngara, moinĩkange na magwatio nĩ mũtego manyitwo. Isaia 28 kuanzia mstari wa 7 hadi wa 13. Lakini hawa nao wamekosa kwa divai, wamepotea kwa kileo,
kuhani na nabii wamekosa kwa kileo, wamemezwa na divai, wamepotea kwa kileo, hukosa katika maono, hujikua katika hukumu. Maana meza zote zimejaa matapiko na uchafu, hapana mahali palipo safi. Atamfundisha nani maarifa? Atamfahamisha nani habari hii? Je, ni wale walioachishwa maziwa, walioondolewa matitini? Kwa maana ni amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo. La, bali kwa midomo ya watu wageni na kwa lugha nyingine atasema na watu hawa, ambao aliwaambia, hii ndiyo raha yenu, mpeni raha yeye aliyechoka, huku ndiko kuburudika. Lakini hawakutaka kusikia. Kwa sababu hiyo neno la Bwana kwao litakuwa hivi: amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo, ili waende na kuanguka nyuma na kuvunjwa na kunaswa na kuchukuliwa. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Uguo niguo Ngai aritie na kanua ka Isaia. Hivyo ndivyo Bwana alinena kwa kinywa cha Isaia. Tondu andu nimonekete maregete Ngai, kwa sababu watu walionekana wakiwa wamemkataa Mungu na mageturira udini wao, na wakajitengenezea udini wao, na magethondekera ihuruko, na pia wanajitengenezea mapumziko, na magethondekera njira, na wanajitengenezea mpaka njia iria itari cio njira, ambazo hazikuwa ni njia. Makahunjagia uria mekwenda, wanahubiri jinsi wapendavyo, na wale marahunjirio makenda kuhunjirio, na walio kuwa nahubiriwa wakataka kuhubiriwa hivi. Leo liria Isaia aragirio ni Ngai, wakati Isaia alikuwa ananenewa na Mungu, Ngai ndiye kumuonia uria athinjiri maikari. Mungu alitaka kumuonyesha jinsi makuhani walivyokaa, na aria meitaga anabii uria mahana, na pia wanaojiita manabii wanavyokaa. Mwathani akiuga nyonaga maritwo piu. Mungu akasema naona wamekosa kwa divai, na mathia magitugugaga, na wamepotea kwa kileo. Mwathani teithie ngoro citu. Bwana asifiwe. Na makahitia njira, na pia wamekosea njia, na magahitia magitua cira, na wakakosea kwa katika kuhukumu, na mathia magitiaga, na wanaenda huku wakiringa, to ni mathomete muno, kwa sababu wamesoma sana. Makoiga no ngerutwa ni Ngai maundu. Basi wanajiuliza, nani anaweza funzwa na Mungu mambo? No Ngai angiguriria uhoro tiga ithuĩ. Ati nani Mungu anaweza onyesha mambo ila sisi? Akania ndo ta marahonokire o caikui. Ati je, ni watu kama hawa waliookoka hivi karibuni? O leo maratigire kuoka. Hivi juzi waliwacha kunyonya. Ithuĩ nĩ tũthomithĩtio, sisi tumesomeshwa, tukerwo uhoro wa Ngai, tukajulishwa habari ya Mungu. Ndũrĩ maũndũ maingĩ, ati hauna mambo mengi, ona ndũrĩ mĩnoga, hata hauna uchovu. Niguo meraga acirika. Hivyo ndivyo walikuwa nafundisha washirika wao, na niguo Kaisari merite acirika, na hivyo ndivyo akina Kaisari walikuwa wameambia, na niguo nabii marathagira andu, na hivyo ndivyo manabii walikuwa wanatabilia watu. Uhoro wa Ngai ndũrĩ mĩnoga, ati habari ya Mungu haina uchovu, ati uhoro wa Ngai bata nĩ rĩathani rĩthigatane na rĩathani, ati habari ya Mungu ni amri na amri, amri juu ya amri. Amen, amen. Ni utarani uthingatanite na utarani, kanuni juu ya kanuni. Ni kohoro kanini haha, ati ni habari kidogo hapa, ucoke uroge hau hangĩ uthome kohoro kanini, na hapo pengine habari kidogo, witie sadaka andu mainũke, alafu uitishe sadaka, uambie watu waende nyumbani, mathie makanywe, waende walewe, mathie magacukane, waende wasemane, mathie makarumane, waende watusiane, mathie mĩhang'o yao, waende mambo yao. Noguo nĩguo andu metikitie, na hivyo ndivyo watu walivyoamini. Ati uhoro wa Ngai ni karaini kamwe Mathayo, ati habari ya Mungu ati ni mstari mmoja katika Mathayo, ugathie Luka ugathoma karaini kangi, unaenda katika kitabu cha Luka unasoma mstari mwingine, ukahitukira Aroma, unapitia hapo Aroma, ukarikiriria na Korintho, unamalizia na Wakorintho, karaini kamwe mstari mmoja mmoja. Riu makajia matuo mao, basi wanaanza mambo yao, nikio moneka ni arevi, ndipo walionekana ni walevi, ni maritwo ni waganu, wamelewa na pombe, ni maritwo ni maundu maria mathuku mathi, wamelewa na mambo maovu ya dunia, na magatuma andu mahane yoguo, na wakafanya watu wakae hivyo. Andu magetikia Ngai uria atatari, watu wanaamini Mungu jinsi asivyo, no uhoro wa Ngai ukiuga asati, lakini neno la Mungu likasema hapana, si hivyo. Uhoro wa Ngai nduhano, habari ya Mungu haikai hivyo. No niguo Isaia akorire akiuga, na hivi ndivyo Isaia alijipata akisema, ati uhoro wa Ngai nduhano, ati habari ya Mungu haikai hivyo. No Ngai ni akariria andu aya, lakini Mungu atanenea
kuonea watu hawa na tondu meguthioma kwa vinywa vya watu wanaonena kwa ndimi magitondoiraga huku oerite atiriri hawa aliowaambia kuwa uyu niguo uhuruko wakwa ati huu ndio upumziko wangu, na mutomage mundu uria onogete ikarage ahurukite, na mfanye aliyechoka akaye akiwa amepumzika. Na oyo noyo njira ya gutuma mundu aikare ahoreire, na hiyo ndio njia ya kumfanya mtu akaye akiwa ametulia. No ni maregire kurumbuyo, lakini wakakataa kusikia, o ta uria gutari umuthi, kama jinsi ilivyo leo. Njira no imwe tu, njia ni moja tu ya gutuma mundu ahorererwo, ya kufanya mtu atulie ama na mundu agie na thayu, na mtu apate amani, na mundu ahuruke, na mtu apumzike. Na hiyo niyo njira ya Ngai atuheire, na hiyo ndio njia Mungu aliyotupea. Na hiyo njira ni muru wa Ngai, na njia ile ni Mungu, mwana wa Mungu. We niwe thabatu, yeye ndiye sabato. Kiu nikio kihuruko kiria giaturite kihuruki, hiyo ndio pumziko lilioishi kupumzikwa. No riu riria merirwo, lakini wakati walivyoambiwa ni maregire kurumbuyo, walikataa kufuatilia habari hiyo, makiruma otoguo matuire marumitie, wakashikilia kama jinsi walivyokuwa wameshikilia, na magitura matare na kihuruko, na wakaishi bila pumziko, o ta uria gutari umuthi, kama jinsi ilivyo siku ya leo. Andu ni maregete njira ya uthingu, watu wamekataa njia ya utakatifu, matirarumbuyo horo wa kirikaniro kia Ngai, hawafuatilii habari ya amri ya Mungu, marumitie irira cia kwao, wameshikilia tu mambo ya kwao, marumitie horo wa ahunjia atugugi, wamefuata tu mambo ya wahubiri waliolewa, marumitie horo wa nabii arefi, wameshika tu habari ya manabii warevi. Mundu ucio ni muthukie na matuhuma me mutwe wake, huyo mtu ameharibiwa na mambo ya bure yaliyo kichwani mwake. Ni wana ukicoka wire mundu ino noyo njira ya gutuma ugie na thayu. Sasa hata ukimjulisha mtu ati hii ndio njia ya upate amani, na nikihoka ucio turathomire ni nie mugate umite iguru, na nikumtumainia huyo tulisoma ati yeye ndiye mkate uliotoka mbinguni. We niwe njira ya Ngai, yeye ndiye njia ya Mungu. We niwe kihuruko, yeye ndiye pumziko, na ni gia tene na tene, na ni pumziko la milele na milele. Twaingira thiini wake, tunapoingia ndani yake, na kwa ule mirigo iyo ya waganu ikonogetie, na tuvue hiyo mizigo ya dhambi iliyotuchosha. No riu andu matirumbuyagia uhoro ucio, lakini watu hawafuatilii habari. Nikio kiiga atiriri, kwa Mungu akasema kuwa tondu ucio kirira kiria Ngai akamahe, yale ama lile neno Mungu atawapa ni maundu meiganirire, ni mambo yaliyojiwekelea, o toguo magituite, kama jinsi walivyoamua, nigetha mathie makagwe na ngara, na ili waende waanguke na nyuma, moinikage mahindi, huku na wavunjike mifupa, na macoke magwatio ni mutego, na wanaswe na mitego, magokirira Jehanamu, na watamkia Jehanamu. Ucio niguo udini uria andu makorwo manyititwo niguo. Huo ndio udini watu walioshikwa nao, meritwo maundu maria marenda merwo, wameambiwa mambo waliotamani kuambiwa, marekithio maundu maria marenda gwikaga, wanafanishwa mambo wanaotaka kufanya. Tondu wa mbere muhunjia wao ni murie ni ndibei, kwa sababu jambo la kwanza mhubiri wao amelewa na pombe, na tiile ya guthondekwo, na sio ile ya kutengenezwa. Ni maundu maria mwene tureire, yale mambo mwenyewe aliyojitengenezea, ni yambagiriria kanitha ucio, wakati alikuwa anatengeneza kanisa lile. Ni mathondekire mitaratara, walitengeneza ya kiungano kiao, mipango ya kanisa lao, uria urithiaga jinsi utakuwa na wewe, na nikio marerwo ni arefi, na ndiposa wanaambiwa kuwa ni walevi, tondu nio maturite choji iyo, sababu ndio waliounda pombe ile, na washirika makenda uguo, nao washirika wanatamani hivi. Ndarenda handu egukania gucukana, hataki mahali ataambiwa asisemane, gutiri handu arerwo kugia na uiru ni uru, hakuna mahali anaambiwa kuwa na wivu ni vibaya, gutiri handu arerwo kumena mundu ni uru, hakuna mahali anaambiwa unapochukia mtu ni vibaya. Riu andu magaitura mathukite ngoro, basi watu wanaishi kuharibika mioyo, na makonanagia ta Ngai tatari hinya, na wanaoneshana ni kama Mungu hana nguvu, no ni kirira kiria maheirwo ni arefi, lakini ni maelezo ama mafunzo waliofunzwa na walevi. Riu andu magatura marumite Ngai, basi watu wanaishi kumtusi Mungu, tondu ni moinikagire, sababu walivunjika, na ni mawatirio ni mitego, na wakanaswa na mitego, ni undu wa maundu marumiririe, kwa sababu ya yale watu walifuatilia. Thiini wa Isaia oyo 30, katika Isaia hiyo bado 30, mrenyisho wa 15, mstari huo wa 15. Nigukorwo Mwathani Jehova uria mutheru wa Isiraeli oigite uu atiriri, njira iria igatuma muhonoke no ya kwirira na ya guikara mutegwitanga, naguo hinya uria mukagia naguo
ukoneka nĩ ũndũ wa gũikara mũhoreire mwĩhokete no mũtigana gwĩtigĩra. Ĩndĩ inyuĩ nĩ kuga mwoigire atĩrĩ, aca nĩ kũũra tũkora tũhaicĩte mbarathi, tondũ ũcio no mũhaka mũgakĩũra. Kwa maana Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli asema hivi, kwa kurudi na kustarehe mtaokolewa. Nguvu zenyu zitakuwa katika kutulia na kutumaini, lakini hamkukubali. Bali ninyi mlisema, la, maana tutakimbia juu ya farasi, mbali ni kweli mtakimbia tena. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ngai agĩthiĩ na mbere na kwaria na kanua ka Isaia. Bwana akazidi kunena kwa kinywa cha Isaia atĩ njĩra no ĩmwe tu, ati njia ni moja tu ya gũtũma mũndũ agĩe na thayũ, ya kumfanya mtu apate amani, nayo nĩ njĩra ya kwĩrira, na ni njia ya kutubu, nĩgetha andũ mahonoke, na ili watu waokoke kuma gwĩ Saitani, kutoka kwake Shetani, na gũtũũra ũtegwĩtanga, na kuishi bila kujitatiza, naguo hinya wa gwĩka maũndũ rĩ, nayo nguvu ya kutenda mambo ũkonekana umĩte harĩ Ngai, itaonekana ikiwa imetoka kwake Mungu. nĩkĩo kuga atĩ mũngĩhoke maũndũ mothe. Sasa anasema tumtumaini kwa mambo yote, no mũtigana gwĩtĩkĩra, lakini hamkukubali. Ĩndĩ inyuĩ nĩ kuga mwoigire atĩrĩ, ila nyinyi mlisema, aca la, ithuĩ woka nĩ tũkora, ukikuja tutakimbia, nĩ tũgũrĩte makari ma ihenya mũno, tumetafuta magari ya mbio sana. Ngai nake agakiuga atĩrĩ, Basi Mungu anasema kuwa tondũ ũcio no mũhaka mũgakĩũra. kwa maana hiyo lazima mtapotea. Basi umepotea ukaenda wapi? Mpumbavu huyu. Umeenda wapi? Ũrimũ wa Saitani, Upumbavu wa Shetani. yani ũrarega Ngai ũrĩa wakũmbire, Yani unamkataa Mungu aliyekuumba, nĩ ũracaria thayũ, unatafuta amani, no Ngai akwĩra ĩno noyo njĩra tu ya gũtũma ũgĩe thayũ, lakini Mungu anakuambia hii ndio njia pekee ya kufanya upate amani, ya kwĩrira mehia, ya kutubu dhambi. ndũrenda. Hautaki, nĩrorĩra ũthingu mũno, unapotelea utakatifu sana. ũgũcoka ũrutĩrwo thayũ, Basi utatolewa amani wapi? ũgũcoka ũgĩe na kĩhurũko ũrutĩrwo. Utapata upumziko kutoka wapi? nĩkĩũĩ tondũ wakĩrega ũmenyo rĩ, Ndiposa umeambiwa kuwa kama umekataa maarifa, gĩthiĩ na mbere na kũũra, si uzidi kupotea. Basi haica mbarathi ĩyo yaku ũthiĩ, panda farasi yako na upotee, nyone ũkagĩa thayũ ũrutĩirwo. nione utapata amani ukiwa umetolewa wapi. Ĩgũteng'era, Itakimbia, ũgacoka wĩkore ĩkũhororerie jehanamu. kisha ujipate ikiwa imekuelekeza jehanamu. gũtirĩ tũcĩra tũrĩ tũthiaga kwa Ngai, Hakuna njia mbili zinazoenda kwa Mungu. njĩra ĩrĩa twerwo Njia ile ambayo tunaambiwa ĩngĩtũma tũhonoke ambayo inaweza fanya tuokoke no kwĩrira mehia, ni kutubu tu dhambi, na ũcoke ũikare ũtegwĩtanga, na kisha ukae bila kujitatiza, na ũmwĩhoke, na umtumainie ta ũrĩa kuga na Johana 14, kama jinsi alivyosema kwa Yohana 14, ikarai mũtegwĩtanga, ishini bila kujisumbua. angĩkorwo nĩmwĩhokete Ngai, Kama mnamwamini Mungu, ona niĩ mũnjĩhoke. na hata nami mniamini. no rĩu andũ nĩmahunjĩirio kwa kwĩhoka mũrũ wa Ngai, Lakini watu walihubiriwa wakose kumwamini mwana wa Mungu, na maũndũ marĩa meragwo nĩmo Ngai rĩ, na mambo yanaambiwa ni ya Mungu nĩmo matũmaga marware Ebola, ndio yanafanya watu wagonjeke Ebola, nĩmo matũmaga andũ marware cukari, ndio yanafanya watu wagonjeke kisukari, nĩmo matũmĩte andũ thakame itũre cihaicĩte, na wanafanya dhambi ama damu izidi kupanda, atĩ matũra mathũkũmagĩra ndawa. ati wanaishi kufanyia kazi madawa. Mũndũ ũcio ndarĩ thayũ, Huyo mtu hana amani, ona ndahorerete. hata hajatulia. Na rĩma ndĩmwĩre mũndũ ahorererwo rĩ, Na tuambiwe kweli ati mtu anapotuliziwa, maũndũ marĩa matũmaga mũndũ atũre atengerete rĩ, yale mambo yanayofanya mtu aishi kukimbia, nĩmo mamwehagĩrĩra, hayo ndio huwa yanamuondokea. akarutaga mawĩra make akindĩirie, Anafanya kazi zake akiwa ametulia, na agetagĩrĩra mũthenya tu wa gũcoka kwa Mwathani. na anangojea tu siku ya kurejea kwa Mungu. Mũndũ ũcio nĩwe ũhoreire, Huyo ndiye mtu aliyetulia, mũndũ ũcio ena thayũ, huyo mtu ana amani, tondũ ti mũrwaru, kwa sababu si mgonjwa, ona gũtirĩ na mbara, na hata hakuna vita. no nĩgetha ũkinye hau rĩ, Lakini na ili ufike hapo, gacĩra no kamwe tu tũrerwo, njia ni moja tu tunayoambiwa, gagũtũma ũhonoke mahinya ma ndaimono, ya kufanya uokoke manguvu za Shetani, o kwĩrira mehia, ni kutubu tu dhambi. ũtige maũndũ ma ngwĩragwo Sunday twacemania, Uachane na hayo ambayo tunaambiwa kila Jumapili tunapopatana. tiga mwĩgatho, Wacha kujitukuza, tiga mwĩtũgĩrio, wacha kujiinua, tiga gwĩcokia, wacha kujirudisha. macio nĩmo mene mĩrimũ, Haya ndio yenye magonjwa, mau nĩmo mene ũru, haya ndio yenye ubaya. atĩ roho waku ndũkoragwo Ati ũkindĩrĩtie, roho wako hakuangi ametulia, ona ikarĩte thĩ tu o ikare tondũ nĩ gũkĩire woke, hata umekaa chini tu ukae kwa
sababu kumerauka. Tondu gacira no kamwe tu, Kwa sababu njia ni moja pekee gakwirira mehia ya kutubu dhambi. niguo hinya wa gwika maundu ri Nayo nguvu ya kutenda mambo wonekage tu o hari Ngai, ionekanage tu kwa Mungu. nigetha tukinye atiriri Na ili tufike ya kuwa ati nginya gutugana ati mpaka kupeana, hinya ucio wa kuhe mundu kindu nguvu ile ya kupeana, kumpa mtu kitu umite he Ngai, imetoka kwake Mungu. hinya wa gutuga mundu Nguvu ya kumpa mtu kitu kana wa kurathima mundu au kubariki mtu tumanite no tuki haijatokana na jambo lingine, tumanite na mwiri haijatokana na mwili. ureka tondu ni kwandikite Unafanya kwa sababu umeandikwa na wina marua ma gwika uguo na una barua ya kufanya hivi, na ni wira wa Ngai uraruta, na ni kazi ya Mungu unafanya, ti mwiteo wina sio maringo ulio nayo, ona ti mwionanio wina hata guo, si kujionyesha unakojionyesha, ona ti kwigatha urekatha, hata si kujitukuza unajitukuza, ona ti andu uretira, hata si watu unaringia. weka uguo ti wira wa Ngai uraruta, Ukifanya hivyo si kazi ya Mungu unayofanya, na nikio ndukona na thayu, ndiposa hautapata amani, nikio turutagwo kiugo kia na Ngai, ndiposa huwa tunafunzwa neno la Mungu, nigetha umenye hinya wa gwika kiugo kia Ngai, ili ujue nguvu ya kufanya kazi ya Mungu wonekaga o hari ithe witu, inapatikana tu kwa Bwana wetu, na nikio tukaga o muthenya, na ili ndiposa huwa tunakuja kila siku nigetha tuke tuthomithie horo wa Ngai, na tujulishwe ama tufunzwe habari ya Mungu. riu Matthew 24 Sasa Matthew 24 kurutia haria 42 kuanzia mstari wa 42 ni haria 15:35 11:35 sorry 11:35 ukurasa wa 1135 kwa Biblia ya Kikuyu. verse 43 42 fika hapo mwisho. Nĩ ũndũ ũcio mwĩhũgagei nĩ gũkorwo mũtiũĩ mũthenya ũrĩa mwathani wanyu agoka. Ĩndĩ menyai ũũ atĩ mwene mũciĩ angĩamenyete thaa ĩrĩa mũici egũka nĩangĩakorirwo eiguĩte na ndangĩarekereirie nyũmba yake yenjwo. Nĩ ũndũ ũcio ona inyuĩ ikaragai mwĩharĩrĩirie, nĩ gũkorwo mũrũ wa mũndũ nĩagoka thaa ĩrĩa mũtegerereirie. Rĩu rĩ, ngombo ĩrĩa ĩhokekete na njũgĩ nĩ ĩrĩkũ? O ĩrĩa yatuirwo nĩ mwathani wayo ũramati wa nyũmba yake, ĩheage andũ a mũciĩ irio hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire yakinya. Gũkena-rĩ, nĩ ngombo ĩyo rĩrĩa mwathi wayo agoka amĩkore ĩgĩka o ũguo. Ngũmwĩra atĩrĩrĩ nama atĩ nĩakamĩtua mũramati wa indo ciake ciothe. No rĩrĩ, ngombo ĩrĩa njũru ĩngĩkorwo yeĩra na ngoro atĩrĩ, mwathani wakwa ndehiũha gũka, nayo ĩitĩke kũhũra ngombo iria ingĩ na kũrĩa na kũnyua hamwe na arĩa oru-rĩ, mwathani wa ngombo ĩyo nĩagoka mũthenya ũrĩa ĩterĩgĩrĩire ona thaa iria ĩtoĩ, nake nĩakamĩhũra mũno na amĩtuanĩrie ituĩro hamwe na hinga. Kũu nĩkuo gũkagĩa kĩrĩro na kũharagania magego. Mathayo 24 kuanzia mstari wa 42 hadi 51. Kesheni basi, kwa maana hamjui ni siku ipi atakayokuja Bwana wenu. Lakini fahamuni neno hili, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwizi atakayokuja, angalikesha wala asingaliacha nyumba yake kuvunjwa. Kwa sababu hiyo ninyi nanyi jiwekeni tayari, kwa kuwa katika saa msiyodhani mwana wa Adamu yuaja. Ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili, ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake awape watu chakula kwa wakati wake? Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Amin namwambieni, atamweka juu ya vitu vyake vyote. Lakini mtumwa yule mbaya akisema moyoni mwake, bwana wangu anakawia, akaanza kuwapiga wajoli wake na kula na kunywa pamoja na walevi, bwana wake mtumwa huyo atakuja siku asiyodhani na saa asiyojua, atamkata vipande viwili na kumwekea fungu lake pamoja na wanafiki
ndiko kutakuwako kilio na kusaga meno. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Ni undu ucio ikaraga imwihugite. Basi kwa hilo kaeni mkiwa mmejiangalia, ni gukorwo mutiui muthenya uria mwathani wanyu agoka, kwa sababu mjui ile siku Bwana wenyu atakayokuja. Idimenyai uu, lakini fahamini hivi ati mwene nyumba angiamenyete thaa iria kana mwici nieguka, kama mwenye nyumba angalijua ile zamu mwizi atakuja, ndangiakomire, hangelala. Ni undu ucio ndangierekire nyumba yake enjwo, basi angeliacha nyumba yake kuvunjwa. Mwathani ateithie ngoro citu. Bwana asaidie mioyo yetu. Na tunyite rucigo cia kanua ka Mwathani wega, na tushike neno la maneno ya kinywa cha Mungu vizuri, tondu tokwaria aragia ta mulevi, kwa sababu sio tu kuongea linena kama ama kuongea kama mlevi. Aragia ta thinjiri acio makwa maria riu, hakuwa anaongea kama makuhani hao waliokuwa wanalewa. Aragia ta nabii acio mana tuturiria thina, hakuwa ananena kama manabii waliotudumishia shida. Ni Ngai na tugugaga, ni Mungu na huwa halewi, na ndahutaga, na huwa haongei mambo ya bure. Leo nyita chigo ici na njira ndikiru. Sasa tushike maneno haya kwa njia ya undani. Ati ikaragai mwihugite, ati akesheni, tondu mutikomoe muthenya wa Mwathani, kwa maana hamjui siku ya Mungu. Ona ndui riria ungitwo kahuru, hata hujui ile siku inaweza itwa upumzike. Ndikani ugutukithia, haujui kama utafikisha jioni. Ndikani ugukeithia, haujui kama utarauka kesho. Ikara wihugite i muthingu, kaa ukiwa umekesha, no gikaga uria agwathite wige, na huku ukifanya jinsi alivyokuamrisha ufanye. Tondu korwo mundu ni amenyaga muici ni eguka gwake, sababu kama mtu angekuwa anafahamu mwizi atakuja kwake, gutire mundu ungikomaga utuku ucio, hakuna ambaye angekuwa analala usiku ule. Angilala ehugite, angekuwa analala ama angekuwa na kesha, na nyitite indo cia para, na akiwa ameshika vitu vya vita. Rimwe igwe murango ni wahutio, akisikia mlango umeguzwa, mundu ucio agakia thitima ciothe, anawasha mataa yote, na akera muici ndiri toro, na anaambia mwizi, mimi sijalala, na guku ndukiia, na huku hauwezi iba. Nigumenyaga ni uguka, nilijua kuwa utakuja. Riu mbere ndi mundu ena andu igana ku nyumba. Kitu cha kwanza ujui huyo mtu akona watu wangapi kwa nyumba, tondu ikoni ukomenya muici ni egukari, sababu kama ulikuwa unajua mwizi atakuja, ona no wite nginya thigari, hata unaweza ita wana polisi. Riu muici no kurangi, sasa mwizi ni kupotea, atapotea. No ni to mundu ndamenyaga kana muici ni eguka, lakini kwa sababu mtu hajui mwizi kama atakuja, mundu ekoraga muici enjire na atonya nyumba. Mtu hujipata mwizi alichimba na akaingia nyumbani, arakuringaringa akwira ukira, na anakugongaonga nakwambia amka, na ukire na ATM, na uamke na ATM, na thimu nyoni hali na simu nionyeshe mahali ilipo, na waite uge kafuka uto mwiyugithagia, na ujaribu upige uto tunduru mnapiganga, ngurikirie ni kumalizie, na ujirere miato yaku yothe, na uniambie mashimo zako zote. Riu ndukie no ndungigika, basi hauna jambo lingine unaweza fanya tigonengere muici indo ciaku, ila upatie mwizi vitu vyako. No koni ukimenyaga ni eguka, lakini kama ungekuwa unajua atakuja, ni ungikweiguite, ungekuwa tu umejisikia. Twakirekanĩrio muthenya wa Mwathani, tumefanyanisha siku ya Bwana, na nĩ magutire mundu ukamenya. Ni kweli hakuna mtu atakayejua. Twiragwo maundu makwa magithie o to muthi, huwa tunaambiwa mambo yatakuwa yanaendelea kama siku ya leo. Andu makwa me wira, watu watakuwa kazini, andu makwa me biashara ciao, watu watakuwa mabiasharani zao, ciana igakorwo thukuru, watoto watakuwa shuleni, kuri makwa makihikania, kuna wengine watakuwa na wana, kuri magakorwo makiuhana, kuna wengine watakuwa wanaulizana. Ndio mnaulizana, wakati mnaulizana tu, nikuikira utanioa, ndio kuikira, sitaolewa nawe. Niki? Kwa nini? Nigakwira rucio, nitakwambia kesho. Ndio uigue migambo tere waigu, wakati huo usikie tu sauti ambazo hujaisikia. Kiria mukwirana gakiriganire, kila mlikuwa mnaambiana mkisaulike, tondu gwoka maundu maria wanaigua na matu, kwa sababu kumekuja mambo ambayo ushaisikia na masikio, we ugiteaniria na ukakosa kuyatilia maanani, ukiuga maundu ma mothe mari o muhari oteri ati haya yote yalikuwa ni mambo ya bure kama haya mengine. No muthenya uyu ni ugakinya, lakini siku hii itafika, na ndurire ciothe ni ikokanio, na watu wa mataifa wote watakusanywa mbere uyu uraria kigo-ini giki, mbele ya huyu ambaye ananena neno. Nikio gitwira atiriri ithuĩ tũiguĩte, ndipo sasa tuambie sisi tuliosikia, ikaragai mwĩhũgĩte, ati kesheni, na nĩ maroho-inĩ manyu, na ni ndani ya mioyo yetu, tondu nĩguo mũici okaga,
yukaga, sababu huko ndiko mwizi huja akaiya kiria kiama, na anaiba kile cha kweli, agatiga kindu kihana ta kiu, na anaweka kile kitu kinakaa kama hicho. riu ugathikiriria ndeto cia riu, Sasa unasikiza maneno ya walevi, ugathikiriria ndeto cia tugugi, unasikiza maneno ya wanaolewa, tondu Saitani okire utuko, kwa sababu shetani alikuja usiku eheria maundu maria mothe urutagwo, akaondoa yale yote unaofunzwa, atiga gwikira maundu mahana ta macio no timo, anawacha akiwa ametia mambo kama hayo, lakini si hayo. riu ugikira rucini, Sasa unapoamka asubuhi, ambe nduri thayo, kitu cha kwanza hauna amani na nduri kihuro, na hauna pumziko, uraigua kurumana, unasikia tu kutusiana, uraigua kumena, unasikia tu kuchukiana, uraigua kwaria uru, unasikia tu kuongea tu vibaya, tondu ndunehuga, kwa sababu haukukesha. twihugaga Saitani, Tunaangalia ama tunajichunga kwa shetani, tondu niwe muici, kwa sababu yeye ndiye mwizi. na nikio turitwo na ciugo cia Ngai, Ndiposa tumeambiwa kupitia neno la Mungu, iga ciugo ciake thiini no cimenyagirire, pia neno lake ndani na ulichunge, na gutire kiugo kiuru kaona handu haguikara kuu thiini wa na nyumba hakuna neno yaku. mbaya litapata mahali pa kukaa ndani yako. Riu twakirwo atiriri, Ndiposa tumeambiwa kuwa ni undu ucio ikaragai mwihugite, sababu hiyo, na ninyi jiwekeni mkiwa tayari, tondu muru wa mundu ni agoka thaa iria mutegerereirie. kwa maana mwana wa Adamu atakuja wakati msiodhani. Riu ngombo iria njugi na njehokeku ni iriku? Sasa yule mtumwa mwaminifu ni yupi? Uria iria yaheirwo wira Ambaye alipewa kazi ni mwene mucii na bwana wake mwenye nyumba, wa kuhe andu irio awape watu chakula mathaa ma kuria makinya. kwa wakati wake. Uguo ni turona Kwa atiriri, hivyo tunaona ya kuwa andu ni mamuragirwo andu watu huteuliwa, watu aria akumatongoria, wale wa kuwaongoza, aria akumahe irio. wale wa kuwapa chakula. Riu ndungata iria njega ni iriku? Sasa yule mtumwa mzuri ni yupi? Iria yaheirwo wira wa kuheanaga irio Ambaye alipewa kazi ya kupeana chakula mathaa ma kuria makinya, wakati wa kula unapofika, tondu twirirwo ni mathaa ma kuria, kwa sababu tuliambiwa kuwa ni wakati wa kukula, na ni nikio ndigiukirire na irio, na ndiposa mtume aliamka na chakula, tondu ni mathaa mega ma kuria. sababu ni wakati mzuri wa kukula. Gukena ni ngombo iyo Ati yeye ni mtumwa yule riria mwathani wayo agoka, ambaye bwana wake atakuja amikore igika oro uguo, kute akifanya hivyo, ngombo iyo ni igakena. yule mtumwa atafurahi. Gukena ni ngombo iyo Furaha ni yule mtumwa riria mwathani wayo agoka, ambaye bwana wake atakuja amikore ndiri yanoga, apate kuwa hajawahi choka, ni akamitua atamfanya, na igangumwira nama, na amesema nawaambieni, ningamutua muna matua indo ciakwa ciothe, nitamfanya ama nitamweka juu ya vitu vyangu vyote. no kirimo kia muhunjia, Lakini mpumbavu wa muhunjia kuhubiri muru, muheani irio muru, ama mtumwa muovu, ingikorwo yaira na ngoro atiriri, kama anasema akijiambia kwa moyo boshi ndangĩũka na ihenya, ati Bwana atakawia, ni mahinda mega ni wakati mzuri ma kũhũra andũ aya lianze kuwachapa watu wao na kũmaima irio na kuwanyima chakula mathaa marĩa magĩrĩire, wakati unaostahili, na kũrĩa na kũnyua na ndũrĩka iria ingĩ, na kula na kunywa pamoja na walevi, atĩ agathiĩ gũcaria arebi, ati anaenda kutafuta walevi, nĩ mahinda ma kũmaramara, ati ni wakati wa kufanya uovu, tondũ mũnene wa nyũmba ĩno ndangĩhiũha kwa gũka. sababu bwana wa nyumba hii atakawia. Igaikĩka kũmena ndungata cia Ngai, Anazidi kuwachukia wana wa Mungu, na agatiga gwĩka ũrĩa atigire erwo ekage. na anawacha kufanya jinsi alivyoamrishwa afanye. Rĩu akona nĩ mahinda mega ma kũrĩa na kũnyua, Sasa anaona ni wakati mzuri wa kula na kunywa hamwe na arĩa aganu a gũkũ thĩ ĩno. pamoja na wale waovu wa duniani. Mwathani wa ngombo ĩyo nĩ agoka, Bwana wake mtumwa huyu atakuja mũthenya ũrĩa ĩtegerereirie, kuwa sio dhani ona thaa ĩrĩa ĩtoĩ, na saa asiyojua, nake nĩ akamĩhũra mũno, na atampiga vibaya o to kũringana ũrĩa ahũrĩte andũ, kama jinsi kulingana na jinsi alivyowaadhibu watu, na acoke na kisha amĩtuĩre ituĩro rĩmwe na hinga, alimfanya ama alimhukumie hukumu moja na wanafiki, na akorwo ndĩrĩ magego ĩkĩrwo, na kama hana meno atiwe, nĩgetha ĩtũre ĩharanagia na ili aishi kusaga meno kũrĩa Jehanamu. kule Yehanamu. Mũndũ ũcio arĩ mwĩte, Yule mtu alikuwa ameitwa na agakinya handũ ha kũheo wĩra kanitha-inĩ wa Ngai, na akafikia mahali pa kupewa kazi katika nyumba ya Mungu, agacoka akona na kisha anaona mĩaka ĩnoga nĩ mĩingĩ we, ati wakati ama miaka hii ni mingi sana, reke nyambe ndĩe na nyuake, wacha kwanza ni ile kidogo na ninywe, mĩaka ta ĩtano kama miaka 5 hivi kana mĩaka 10, ama miaka 10, hau nĩ ngũtarĩrĩra, hapo nitahesabia, rĩu hau Mwathani no okire hau, hapo ati Mungu anaweza kujia
atakujia hapo. No akwira. Nani amekuambia? Mwathani agoka thaa iria utoi. Mungu atakuja saa ile usioijua. Wigata ati ni gaikeno. Ukiwa katikati ya furaha. Wigata ati ni kahinga. Ukiwa katikati ya wanafiki. Hindi uritwo guori. Wakati huo umelewa hivyo. Nilia Mwathani akoraga mundu. Hivyo ndivyo Mungu hupata mtu. Na agaguconorithia muno. Na anakuaibisha sana. Uguo nikio twiritwo atiriri. Kwanza tumeambiwa kuwa waheo wira wa Ngai. Unapopewa kazi ya Mungu, ona waheo horo wa uhonokio. hata unapopewa habari ya wokovu, ndio tuone miaka yako. ni uishi miaka yako. Kinya ukaima muhuro wa riwa. Utakapotoka duniani. Kana nginya Mwathani agoka. Mpaka wakati Mungu atakuja. No tiwirire watiri. Lakini si ujiambie kuwa ndikuhonoka miaka 10. ati nimeokoka miaka 10 na ndairaga ndani na miaka ya Mwathani ni agoka. Na nilikuwa nafikiria Mungu atakuja nikiwa na miaka 2. Wakondwa. Ndoi na maguta tawa. Na ikakuwa ati haukuwa na mafuta katika taa lako. Leo ukianza kuhoria taa. Basi ukaanza kuzima taa. Ndiria kuranirwo gwatia matawa manyu. Wakati kunaambiwa watu washeni mataa yenu, we uranirira horia matawa. Wewe unapaza sauti unaambia watu zimeni mataa. Ndio maroho manyu makao makiwa. Hivyo ndivyo maroho zetu huwa zinasema. Na kuhoria taa ni gwitikira waganu gatawale. Na kuzima taa ni kukubali uovu kutawale. Ndiria tuinite gwatia matawa manyu. Pandu manigoka ya dumanene kodo guothe matawa ni magwati. Wirutaneirie wewe umejikakamua sana kugitandwa Ngai kudanganyiria watu wa Mungu. Maundu igua ati andukata ya Ngai. Mambo unasikia vipi mtumishi wa Mungu? Niko natariki gota meke gosaini. Unasikia ni kama unafikiria wako kwenye sifa. Na ni matawa marina na mahori. Lakini ni matawa naambiana wazime. Lilia kurero gwati matawa mayo. Wakati kunaambiwana washeni mataa yenu. Ni twathikira Ngai kinya ithiriro. Ni tutiini Mungu mpaka mwisho. Leke tugure maguta maingi. Wacheni tununue mafuta mingi. Tondu Mwathani no ikare gukira uguo wicira. Kwa sababu Mungu anaweza kaa kushinda jinsi unafikiria. No uria kurendaga atira kuhingia uria oigire. Lakini jambo lilipo ni kuwa hata kosa kutimiza alivyosema. Tondu ni kwandikitwo. Kwa sababu imeandikwa. Agoka riria we utoi. Kuja wakati hujui. Na riria utegerereirie. Na wakati hujajipanga. Kuna wakati mmoja mwanake umwe ni aritwo ni thina muno. Kijana mmoja alikuwa ameliwa na shida sana. Na nishiriria guthii gucaria wira. Na alifikiria kwenda kutafuta kazi. Na riria athiete uguo. Na wakati aliendelea tu hivyo. Akiuragia wira gwa itonga. Huku akiuliza kazi kwa matajiri. Nyarigarigire gate imwe. Aligonga ama alibisha kwa mlango mmoja. Na ukihingurwo. Na kukafunguliwa. Kiurio ni kiurenda. Akaulizwa unataka nini? Kiwa ni wira ndiracaria. Akasema mimi ni kazi natafuta. Wira uriku? Kazi ipi? Wira wothe. Kazi yoyote. Kiroreke kite Boston Raibite mugweto. Na akaambiwa wacha niite mkubwa kwa sababu nilikuwa nimesikia akitaja. Na kukwari kwa mudhuku. Na huko kulikuwa ni kwa mzungu. Na aliyuka. Na akakuja. Na akigwira mwanake tha. Na akahurumia yule kijana. Wa mbere ni uria ari. Jambo la kwanza ni kwa sababu ya jinsi alivyokuwa. Na nguirie kirite. Na yale mavazi alikuwa amevaa. Akiuga ni kumwandika wira. Akasema nitamwajiri kazi. Agicoka agithie na kuu thiini gwake. Na akaenda huko ndani kwake. Agioka na nguo njega. Akakuja na mavazi mazuri. Ona cia gucenjia. Na hata za kubadilisha. Akira mwanake ndakwandika wira. Akamwambia kijana nimekuajiri kazi. Shamba boy. Ya shamba boy. Ndio hataga huko na guthini guceha mahua. Wewe ndio utakuwa unatengeneza huku na kukatakata maua na kufagia. No ulikiraga nguo ici. Lakini sasa utakuwa unavaa mavazi haya. Kairi uri uguthukume kurihia ugure ingi. Kabla ya hujafanya kazi ni kulipe ubai mavazi mengine. Akimuhe nguo njega. Akampa mavazi mazuri. Akimwira ishiri. Akamwambia haya mavazi hiyo shindre kiara kina haha. Hizi uende uchomee kwa na hapa nyuma. Ushishine. Uchome. Ucoke wajirie wira. Na sasa kisha uanze kazi. Rimwana getigwekire. Sasa kijana hakufanya hivyo. Kilio tawe. Alifanya kama wewe. Naithire na makuo make mafuto na mafura na mataru mana gikomo. Alienda na mavazi yake machafu na yaliyokuwa mararu. Akimekera kamunyore. Akaitia kwenye karatasi. Na agicokereria tuku. Na akakusanya kuni. Na akiakia kamwaki. Na akawasha kamoto. No ndaikirie nguo mwaki. Lakini hakuchoma zile mavazi motoni. No ndogweko ikionekana guku iguru. Lakini moshi ukaonekana huku juu. Agisharia kihua gitumani. Akatafuta ua ama maua iliyokuwa imeshikana. Akihitha
tukuo twake hau na akaficha mavazi yake pale, na niekira aheo nja na amevaa hizi ambavyo amepewa mzuri, na ni makiambiriria wira, na ni kweli akaanza kazi, na muthungu agithie, na mzungu akaenda agokaga na akaenda huku akikujanga, na agathi na kanitha thikũ ta igĩrĩ kana wiki ng'ima na agoka, anaenda anamaliza siku 2 ama wiki mzima na anakuja. nake mwanake rĩ Naye kijana athia o tũkuo-inĩ twake alikuwa anaenda tu kwenye mavazi yake, agatũruta anatoa agekĩra, anajivika, agathiĩ gĩcicio-inĩ kĩnene anaenda kwenye kioo kikubwa kwĩrora, kujiangalia. na tondũ onete gĩcicio ta kĩu Na rĩ, kwa sababu hakuwa ameona kioo kama kile, mũndũ areyona wothe mtu anajiona akiwa mzima, akanjia kũthĩrĩrĩka harĩa, anaanza kuzunguka pale. ndahanaga ũũ, Nilikuwa nakaa hivi, karĩ ndarĩ na thĩna mũingĩ kwani nilikuwa na shida mingi aje? agathiũrũrũka, Anazunguka tena. oi Ngai, Oi, na ndarĩ mũũru, na ni kweli nilikuwa mbaya. agacoka akaruta tũkuo, Na kisha anatoa mavazi ile, agacokio harĩa, anarudisha pale, agekĩra nguo njega, anavaa mavazi mazuri. na rĩmwe mũthũngũ nĩokire Na siku moja mzungu alikuja rĩrĩa aterĩgĩrĩire, wakati hakuwa amejua ama amefikiria, akĩmũkora gĩcicio-inĩ, na akampata kwenye kioo agĩthiũrũrũka hau, huku akizunguka pale. akĩmwĩra mwanake ithi ndiakũrire ũcine nguo ici, Akamwambia, kijana, si nilikujulisha uchome mavazi haya? ndwekire ũrĩa ndakwĩra, Haukufanya jinsi nilivyokuambia. ũũ nĩguo wokire, Hivi ndivyo ulivyokuja, na ume gwakwa, na sasa utoke kwangu. tamakaimire o ũrĩa ingĩrire, Alitoka jinsi alivyokuwa ameingia, nĩ ũndũ wa ũrimũ, kwa sababu ya upumbavu. nĩ gũtindaga ũgĩcokia gĩko, Na ni kwa sababu ya kukaa ukirudisha uchafu. njarĩtie maita maigana, Mtume amenena mara ngapi? weherie nguo ĩyo ĩ magigi, Utoe vazi lile lililo ovu, na nĩyo Saitani na ndiyo shetani na gĩko gĩake, na uchafu wake. mũthenya wa Mwathani wa gũkora, Siku ya Mungu yakuja ikupate, ona mũthenya wa Mwathani no gũgũkora, na hata siku ya Mungu itakupata. agĩũka gũcerera arĩa angĩ, Anapokuja kutembelea wengine, akore ũkĩririkania anapata ukijikumbusha ũrĩa wekaga, jinsi ulivyokuwa unafanya, akore ũgĩka apate ukifanya ũrĩa wekaga, jinsi ulivyokuwa unafanya, agakũingata o ũguo, hata kufukuza jinsi na ũhoro waku ũriganĩre he na Ngai. kazi ama habari yako isaulike kwa Mungu. Nĩkĩo twĩragwo cina maũndũ macio mothe matuĩke mũhu, Ndiposa huwa tunaambiwa choma hayo yote yakuwe jivu. nguo ĩyo ĩ magigi twaũragwo reke ũmĩcine, Vazi hilo chafu tunalovua tunaambiwa tuchome, na nĩ magũtirĩ ũndũ ũngĩ na ni ũkomĩririkania, kweli hakuna jambo linaweza fanyika ulikumbuka. ona ĩngĩririkania meciria-inĩ maku ndũngĩmĩkĩra tondũ ndũrĩ nayo. Hata ikiweza jikumbusha mawazoni mwako hauwezi vaa kwa sababu hauna. Ũguo nĩ ta kuga mũtigĩcenjagia, Hiyo ni kama kusema huwa hatubadiliki. no twerwo atĩrĩrĩ, Lakini tumeambiwa kuwa ngombo ĩrĩa njaganu na njũru, yule mtumwa mwovu na mwenye dhambi, ĩrĩa ĩtetĩkagia yule ambaye haamini na ndĩigaga ciugo cia Ngai thĩinĩ na wayo, huwa haweki neno la Mungu ndani yake, arĩ cio Ali- maguta ili- ma tawa ũcio, iliyo ambayo ni mafuta, nĩkĩo twĩkoraga ũguo. ndipo sasa huwa tunajipata hivi. Ona twahunjĩrio mũthĩ, Hata tunapohubiriwa siku ya leo, ona thaa ta ici ndũkũiga maguta, hata wakati kama huu hautaweka mafuta, ũguo ũkũinũka wĩnduma, kwa hivyo utaelekea nyumbani bado ukiwa giza. ũkũinũka ũrĩ ona makuo maku, Utaenda nyumbani ukiwa tu na mavazi yako, ũkũinũka ũgĩciragia o ta thĩ, utaenda nyumbani ukifikiria tu kama dunia. ũkũinũka ũrĩtwo nĩ maũndũ ma waganu. Utaenda nyumbani ukiwa umejawa na mambo ya dhambi. Rĩu Mwathani nĩegũka Sasa Mungu atakuja agũkore wĩna makuo maku na meciria maku mathũku, akupate ukiwa na mavazi yako na mawazo yako maovu, na nĩegũtũma thũmbĩ yaku ĩthiĩ na mũndũ ũngĩ, na atafanya taji lako liende na mtu na mwingine, nĩegũkũhũra iboko nyingĩ, na atakuadhibu ama atakuchapa viboko vingi, na acoke atũme ũtũre ũhararagia magego. na kisha atafanya uishi kusaga meno. Thirikari nĩiciragia kĩũkio gĩa nĩ ta gĩthĩi, Ni kama kisiagi, ũrĩa gĩthĩaga mbembe. kama jinsi kisagi kinavyosaga mahindi. Jehanamu hĩndĩ ciothe mĩaka na mĩaka, Hanamu miaka na miaka siku zote, tamaga kanua gatigakira mũthenya ona ũmwe, ati kinywa hakitanyamaza hata siku moja. nĩ ruo, Ni uchungu, ũgatũra ũkayaga, utaishi kulia, ũgatũra ũhararagia magego, utaishi kusaga meno, ũkĩaragia matũhuhu, ukinenaga tu mambo ya bure, no nĩ warĩ thĩ, lakini ulikuwa duniani na ũkĩrwo njĩra ya kuma kana kũũrĩra mwaki wa Jehanamu, na ukafahamishwa njia ya kupotelelea moto wa Jehanamu no kwĩrira ni mehia, kutubu tu dhambi,
nigetha uhorere na ili utulie, na Mwathani niwe uhuru, na Yesu ndiye ukeheri ihuruko cingi ciothe ciarikuo, unaondoa mapumziko hayo mengine yaliyokuwa hapo. Tuigana kurumburia horo ucio, hukufuatilia habari hiyo, ona tuigana kuona undu ucio tari undu urario, na hata hukuona kama jambo hilo ni jambo lina neno, ona tuigana kuona tari Ngai urakwariria, hata hukuona kama ni Mungu anakunenea, no ni urenda uheo thayu, lakini unataka upewe amani, no kenda uheo mwatere na tena, unataka upewe uhai wa milele, no wonio njira ya guthie kwari, lakini unapoonyeshwa njia ya kwenda huko ukaigana ndito muno, unasema kuwa ni nzito sana, ona gutire mundu uri wakinya kou, ati hata hakuna mtu ashaifika huko. ni maheni maku na mucuka, ni dhambi zako na ama ni uongo wako na shetani. Enoko athire na mwili, Enoka alienda kwa mwili na ndaigana gucoka ta Elija, na hakurejea nyuma kama Elija. ni athire kwa Ngai, Yeye alienda kwa Mungu. aria othe akaitha wa marigithathi, Wale wa kanisa la kwanza aria mambire kuhunjirio mohoro maya, ambao walihubiriwa habari hizi kwanza, aria mambire kwirwo mekire mehugite tondu maheo wira kwa Ngai, walio ambao wakiwa wamejiangalia kwa sababu wamepewa kazi kwa Mungu, o mundu akigairwo uria arikaga, kila mtu akagawiwa jinsi atakavyokuwa anafanya, na makirwo matware meka gukinya gukua kwao, na wakaambiwa waishi kufanya hivyo mpaka kufa kwao. acio ni matoriri. Hao walishinda. Tiga kwiheni no ti kuigirira ndungata cia Ngai ge, Wacha kujidanganya na kuwekelea watumishi wa Mungu uongo. we niwe tawa waku utari maguta, Wewe ndiye taa yako haina mafuta, tondu igaga ciugo cia Ngai, kwa sababu huwa uweki neno la Mungu. twerwo kwihugwo we ndwihugaga, Unapoambiwa watu wajichunge, wa ujichungi, uragia mundu arehuga ki, huwa unajiuliza mtu najichunga nini? na thina waku tukanandehere, Nayo shida yako usiwaileta mtu. tuthie iyo 25, Twende hiyo Mathayo 25. Hĩndĩ ĩyo ũthamaki wa igũrũ ũkahananio na airĩtu 10 arĩa moire matawa mao magĩthiĩ magathaganie mũhikania, nao 5 ao marĩ akĩĩgu na 5 marĩ oogĩ. Nĩ ũndũ ũcio arĩa akĩĩgu-rĩ, rĩrĩa moire matawa mao matigana gũkua maguta, no arĩa oogĩ nĩ makuire maguta thĩinĩ wa macuba mao o hamwe na matawa mao. Na rĩrĩa mũhikania aikarire magĩcoka othe magĩkoma, na ũtukũ gatagatĩ gũkĩanĩrĩrwo atĩrĩ, mũhikania nĩ mũũku, umai mũmũthaganie. Hĩndĩ ĩyo airĩtu acio othe magĩũkĩra magĩthondeka matawa mao, na arĩa akĩĩgu makĩmera atĩrĩ, makĩra arĩa oogĩ atĩrĩ, tũhei maguta mamwe manyu nĩ ũndũ matawa maitũ nĩ marahora. No acio oogĩ magĩcokia makiuga, aca, nĩ ũndũ hihi matingĩtũigana na mamũigane, nĩ kaba mũthiĩ kũrĩ arĩa mendagia mũkegũrĩre manyu. Na hĩndĩ ĩrĩa mathiĩte kũgũra, mũhikania agĩũka, na arĩa methagathagĩte magĩtonyania nake iruga-inĩ rĩa kĩhikanio, naguo mũrango ũkĩhingwo. Thutha ũcio airĩtu arĩa angĩ magĩũka o nao makiuga atĩrĩ, Mwathani, Mwathani, tũhingũrĩre. Haya. Mathayo 25 kuanzia mstari wa kwanza. Ndipo ufalme wa mbinguni utakapofanana na wanawali 10 waliotoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. 5 wao walikuwa wapumbavu na 5 wenye busara. Wale waliokuwa na wapumbavu walizitoa taa zao wasitwae na mafuta pamoja nao, bali wale wenye busara walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Hata bwana harusi alipokawia, wote wakasinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa 8 pakawa na kelele, haya bwana harusi, tokeni twende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote wakizitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa uzao mkajinunulie. Na hao waliokuwa wakienda kununua wakienda kununua, bwana akaingia pamoja naye harusi, mlango ukafungwa.
Alafu wakaja na wale wanawali wengine wakasema, Bwana tufungulie. Mwathani arogoshwe. Bwana asifiwe. Napenda kuanza ndiye uthamaki wa Ngai. Alizidi kusema, wakati huo ufalme wa mbinguni ukaharanio na airĩtu 10 utafananishwa na wanawali 10 arĩa moire matawa mao, waliochukua taa zao mathiĩ magathaganie mũhikania, na ili waende wakamlaki bwana harusi. Na 5 marĩ akĩĩgu, na 5 wao walikuwa wapumbavu, na 5 marĩ ũgi, na 5 wenye busara. Hĩndĩ ĩyo maikarĩte ũguo mũthenya rĩ, wakati walikuwa wamekaa hivyo mchana, ũtiganu nduonekanaga. Utofauti haukuonekana. Ũtiganu wokire hĩndĩ ĩrĩa gwatukire. Utofauti ulikuja wakati kulifika usiku. Na ũtukũ ĩkono wathiĩ mũno, na usiku kakuwa umeenda sana, na othe magĩkoma, na wote wakasinzia. Na ũtukũ gatagatĩ, na katikati usiku gũkĩanjia kwanĩrĩrwo, kukaanza sauti zikaanza kusikika, na araria ũhoro wake we mwene, na ananena habari yake yeye mwenyewe, tondũ nĩwe wathire, kwa sababu yeye ndiye alienda, na nĩwe ũgoka, na ndiye atakuja, na nĩwe ũinagĩrwo, na ndiye huwa anaimbiwa, ũrĩa wathire nĩ agoka na mbarathi njerũ guothe agoka hingie kĩrĩko, Yesu mũthamaki wa thĩ. Ũrĩa wathire nĩ agoka na mbarathi njerũ guothe agokagĩre kanitha, Yesu mũthamaki wa thĩ. Niwe ũtwetagĩrĩra, ndiye anayetungoja, na ndũrĩrĩ ciothe nĩcikokanio, na watu wa mataifa wote watakusanywa, ituri ciothe cia pembe zote za dunia. Airĩtu aya othe nĩmetĩtwo, wasichana hao wote walikuwa wameitwa, ũguo twĩtĩtwo, jinsi tulivyoitwa. but kategori yako ni gani? Lakini kategori lako ni lipi? Wewe wĩ mwena ũrĩkũ? Wewe uko upande gani? Na ũhoro wa Ngai nĩguo tũhĩgagia, na habari ya Mungu ndio inayotupa hekima. Rĩrĩa twathire thukuru, wakati tulienda shuleni, twathire tũrĩ aingĩ, tulienda tukiwa wengi. wakora kĩrathi ta gĩkĩ, ulikuwa unapata darasa kama hili, kina ciana ta 50, kuna watoto kama 50, no kina namba 1, lakini kuna nambari 1 na namba 50, na kuna nambari 50, na andũ acio othe mathomithagio nĩ mwarimũ, na wote wanafunzwa na mwalimu mmoja, na aragia ũndũ, na anaongea tu jinsi moja. no kina namba 1, lakini kuna nambari 1, na ithuothe toka tũrĩ akĩĩgu, na sisi wote tulikuwa tunakuja tukiwa wapumbavu. gũtirĩ kana gathia thukuru geko, na hakuna mtoto anaenda shuleni akiwa mwerevu, no rĩu kũringana na ũrĩa karahingũra matũ, lakini inalinganaga na jinsi anafungua masikio, na ũrĩa we ũrahinga matũ maku, na jinsi wewe unafunga masikio yako, na ũrĩa ũrona tarĩ mwarimũ ũrathoma, na jinsi unavyoona kama ni mwalimu unasomea, kana tarĩ mami wanyu, ama kama mama yako. ũcio ũrathiĩ kũhũraga thukuru rũciũ, huyu anaenda kuchapa asubuhi kienda shuleni, ũgeciria nĩ mami wanyu ũrathomera, unaona kama ni mama yako unasomea. kwĩraga ti niĩ ũhonokagĩra, huwa tunaambiwa si mtume tunaokokea, ona ti Ngai ũhonokagia, hata si Mungu naye okokea, tondũ maandĩko make mekuga, kwa sababu neno lake linasema, ũyũ no ũtanaciarwo arĩ o Ngai, wewe kabla hata ya kuzaliwa alikuwa Mungu, na ũcoka ũkuo tie arĩ o Ngai, na utakufa mwache akiwa Mungu, na agacoka akũriũkie, na kisha atakufufua ũkore no Ngai, upate tu bado ni Mungu, na no mũthingu, na ni mtakatifu bado, na gũikie jehanamu na ndũkarega, na kurusha jehanamu na utakataa, na Ngai wake ndũgacenjia, na uungu wake hautabadilika, na ũtũre ũhĩaga, na uishi kuchomeka, na ndũrĩ ũndũ ũgeka, na hakuna kitu utafanya, na Ngai wake ndũgacenjia, na uungu wake hautabadilisha. rĩu tũrakĩrwo atĩrĩrĩ, Na tunaambiwa kuwa hĩndĩ ĩyo ũthamaki wa igũrũ kana ithirĩro rĩkahana ta ũũ, ama siku ya mwisho itakaa hivi, tondũ metereire mũhikania, kama watu wanaongoja bwana harusi, nake agaikara mũno, naye anakaa sana, othe magĩcũnga, wote wakasinzia, na matawa no na makanaga, mataya alikuwa anazidi kuwaka, na ũtukũ-rĩ, lakini usiku ũkĩanjia kwanĩrĩra, kukaanza kupazwa sauti, mũhikania nĩ mũku, bwana harusi amekuja, airĩtu wasichana umai mũmũthakanie kumlaki, na ũtheri wa tawa, na nuru za na taa, rĩrĩa mokĩrire, na wakati walirauka, aya kegu hao wapumbavu matonaga bata wa kũrũmbũiya nĩkĩ kĩrerwo, wasioona umuhimu wa kufuatilia kinachoambiwa, maka nĩ ũkũrĩra, utalia, na nĩ ũkerira gũka gũkũ, juta kuja huku, tondũ ndonire he bata gwĩciria nĩkĩ kĩra, kwa sababu hukuona umuhimu wa kufikiria nini kinachoambiwa. no nginya gũkorwo na ahunjia, Ati lazima kuwe na wahubiri, no nginya kũhunjagio, lazima kuwe kuna hubiriwa, kandũ matagĩtũra mainaga, kwani watu hawezi ishi kuimba. no nĩ mawoni maku, Haya ni maoni yako, na no mawaganu, na ni ya uovu. kiugo nĩkĩo mũico, Neno ndilo mwisho. ũũ mwathani aramehe, Hivi ndivyo Mungu anavyowaambia.
tondu no ngitura winaga, kwa sababu hata ukiishi kuimba nginya nyimbo icio ciage gutaurwo, hata hizo nyimbo zikose kuelezwa. Turathomire uhana thani, tulisoma kuwa unakaa kama sahani, na ndaigire thani iwe iguru, na alisema hiyo sahani inunuliwe, ile sahani nayo gonganishwe vizuri, nigetha tugathoma maandiko mamikoni, na ili tuwe tunasoma maandiko yanayoihusu. Riria utahano wakati haupo hivyo, Ngai egũthithanio, mtume anasema igongeshwe. Kwira we uhana o thani iyo, anakuambia huu unakaa kama sahani ile, ndui nikiaiga, haujui nini inasema, na ndingĩgũthithania yo hata yenyewe haiwezi jigonganisha. Twakirwa atiriri, tunaambiwa kuwa wewe mwanamwali, wewe mwanamwali ni witĩtwo, umeitwa, na twiragwo tuhane ta mũirĩtu mũthingu, na tunaambiwa tukae kama msichana mtakatifu, nigetha tukahikithio gwĩ Kristo, na ili tutaolewa ama tutaozwa kwa Kristo, tondu agoka agĩre kanitha, kwa sababu atakujia ama atakuja kujia kanisa, na hau nĩho mũirĩtu arũgamagira, na hapa ndipo msichana huwa anasimamishwa, na othe nĩ athingu, na wote ni watakatifu, na nĩmegwĩtĩtwo ũhiki, na wote walikuwa wameitwa harusini. Gũtirĩ mũndũ ũkwĩtĩte, hakuna mtu alikuwa amejiita, othe 10 nĩ aho, wote 10 ni wa hapo. No watano, lakini sasa watano matinyanyita mataro, hawakushika maelezo. Hindi ĩrĩa moire matawa mao rĩ, wakati waliochukua taa zao, mationire he bata, hawakuwa na umuhimu makue maguta na mĩcuba, wabebe mafuta kwa vichupa, tondu nairaga mwa wiki wikagwo utuku, kwa sababu walikuwa wanajiambia harusi haifanyiwi usiku. Twathoma na urugoko, na tumesoma hapo juu, Mwathani ndeguka hindi yo urenda. Mungu hata kuja wakati wewe unataka, oka riria we kwenda, anakuwa anakuja wakati yeye anataka. Na nikiga andu ne magure maguta maigurie matawa, ndipo sasa amesema watu wanunue mafuta wajaze taa, na maige mithitho, na wajiwekee zingine, tondu horo uyu no uraihe, kwa sababu habari inaweza refuka, ona no kugie miaka ingi 50, kunaweza patikana miaka ingine 50, kuma haria weciragia Mwathani angiukira, kutoka na pale wewe uliwaza Mungu anaweza kuja. Wĩtĩkio waku no gũthira ũgũthira, imani yako ni kuisha tu, itaisha. Miaka 50 nĩ ũgakorwo, miaka hii 50 utapatwa, no ũgatuĩrwo o ta hinga, na utahukumiwa kama wanafiki arĩa matũũraga mehagia, ambao wanaishi kuasi, na matonaga bata wa kũhonokio, na haoni umuhimu wa kuokolewa, ona matui bata wa kĩrĩkanĩro kĩngĩ, na haoni umuhimu wa maandiko haya. Rĩu twakĩrwo atĩrĩrĩ, kwanza tumeambiwa kuwa atano akĩĩgu, 5 wapumbavu na 5 ogi, na 5 wenye hekima. aya 5 hawa 5 nĩ meciragia, walikuwa na waza ũhiki nĩ ũthia kũrĩa kwa mũhiki, andũ magatinda makĩthio, harusi inaendaga kwa wale bibi harusi, bwana harusi anakaa akisumbuliwa. Nĩ twanathiĩ, tushaienda, ona ndanamona magĩkwo tuku, hata mtume ashaona ikifanywa usiku. Ũngĩ oimĩte na gũkũ Embu, kuna mwingine alikuwa ametoka Embu, ũgoka na Kandara, na ukakuja hapo Kandara, na nĩ mokire thaa 6, walikuja saa 6, nĩ gũtinda makĩthio kũrĩa Embu, kushinda wakisumbuliwa kule Embu. Na pengine betri zikaisha, na magagĩcoka, na wanarudi tondũ marenda mũhiki, kwa sababu wanataka bibi harusi. Ningĩ moka makera marore na gũkũ, na kisha wakija tena wanaambiwa angalieni huku, ningĩ mathikĩga mayo mathaa magĩthira mũno, mpaka wakati ukaenda sana. Ũhiki ta ũcio ndũtũũraga, na hiyo harusi kama hiyo haidumu, ona tondũ nĩ mahiũkĩirwo, kwa sababu hata watu wamekasirika, tondũ matima na wĩtĩkio, kwa sababu ũguo marekithio, hawakuwa na imani ya jinsi wanavyofanyishwa, matirakirĩrĩrio ũguo marekithio, hawavumilii jinsi wanavyoambiwa, ona ũcio nĩ wathirire, hata hiyo iliisha, tondũ mokire marakara, kwa sababu walikuja wakiwa wamekasirikiana. tondũ nĩndoĩ, kama ningejua family ĩno yao nĩguo huana, hii familia yao inakaa hivi, ndio nĩkĩ mũgũtwĩkithagia, sasa mlikuwa mnatufanyisha nini? nĩ toko nĩ waramerĩte, na labda ndio ulikuwa umewaambia, na ni wewe. Imagine na mũthenya wa mbere, na ni siku ya kwanza andũ mainũka, watu wanapoenda nyumbani, tondũ rĩmunũkire thaa 9, kwa sababu watu walienda nyumbani saa 9. rĩu rĩ aya 5 nĩ moyo ũguo, sasa hawa 5 walijua hivyo, tondũ ũgĩ nĩ wamonagia, kwa sababu hekima ilikuwa inaonyesha wewe tiwe ũrahikania, wewe si wewe unaooana, na tiwe ũthondekete ũhiki, na si wewe ulitengeneza harusi hii. ũhiki ũyũ wĩna mwene, hii harusi na mwenyewe, na nĩoĩ maũndũ marĩa aragerera na kũrĩa, na anajua zile mambo anapitia huko. we no gũmweterera, wewe ni kumgoja tu na gũkirĩrĩria, na kuvumilia, na nĩma wĩna maguta, na ni kweli una mafuta, atĩ kuma thaa 1, ati kutoka saa 1 wĩna maguta ma ũtukũ ũcio una wothe, mafuta ya usiku huo wote, atĩ no gwĩkũruta ũkũruta wĩkĩre tawa ati waku, kutoa tu utatoa uongezee taa lako. rĩu aya 5
rĩ hao watano nimecirĩtie ũguo walikuwa wamefikiria hivyo, na makĩihũria maguta matawa na wakajaza mafuta kwenye mataa na zao, magĩcoka maikua mũthiithũ. na kisha wakabeba mengine. Ũcio nĩguo ũteithagia mũndũ Huo ndio huo unasaidia mtu rĩrĩa hatakorwo na mũhunjia, wakati apata kuwa na mhubiri, rĩrĩa magerio mangĩgũkora wĩ wiki na wakati majaribu yanaweza kupata ukiwa peke yako hivyo, rĩrĩa thĩna ũngĩgũthiũrũrũkĩria, wakati shida inaweza kuzunguka, hau nĩho mũthiithũ ũcio ũhũthĩkaga. hapo ndipo Rĩu hĩndĩ ĩrĩa gũikarirwo mũno rĩ, wakati watu walikaa sana, nĩ makomire wale wanawali walilala, no ũtukũ gũkĩanĩrĩrwo, na usiku kukapazwa sauti, mũhikania nĩokĩte, bwana harusi amekuja, na othe magĩũkĩra na wote wakarauka mathondeke matawa mao, watengeneze taa zao, no maya akĩigua tano lakini rĩ za hawa pumbavu watano makĩhora, zikazima. matiebangĩte Hawako wamejipanga, hinya wa ũtukũ, nguvu ya usiku. magĩcoka makĩanjia kwĩra arĩa atano, Kisha wakaanza kuambia wale watano, na nĩmonaga mena maguta, na walikuwa wanaona wakiwa na mafuta. tondũ nĩmakĩgire Watu wamekuwa mpumbavu. nĩmũrenogia tũhũ nĩkĩ, Sasa mnajichosha bure kwa nini? no nĩogi Lakini ni wenye hekima, nĩmoĩ no gũtuke, walikuwa wanajua kunaweza fika usiku, ona mĩaka ya Ngai ĩikare, hata miaka ya Mungu ikae, tondũ we tiwe ũkamwĩra ũka, kwa sababu si wewe utamwambia akuja, nĩakwĩra agoka rĩrĩa mũthenya wake ũgakinya. amekwambia atakuja siku ile, wakati wake utafika. Kuwa mũthithũ Beba akiba wa wĩtĩkio ya imani ya ciugo cia Ngai, ya neno la Mungu. nao makĩmwĩra hihi Nao akamwambia hapana, maya matingĩtũigana na mũigana, haya tutoshi na ya watoshe, wega no mume vyema ni mtoke mũthiĩ mũkagũre mangĩ, mwende mnunue mengine, mũgũre manyu mnunue yenyu kũrĩ arĩa mendagia, kwa wale wanaouza. na rĩrĩa mathire Na rĩ, walipoenenda, o hĩndĩ ĩyo mũhikania akĩingĩra, wakati huo bwana harusi na akaingia, arĩa meharĩrĩirie, na wale walikuwa na wamejitayarisha, mũrango ũkĩhinga, na mlango ukafunguliwa. magĩthiĩ makĩrora makĩũrũra, Wakaenda wakalala wakizunguka, makiuga nĩtũcokei ũhiki, wakasema wacha turudini harusini. magĩkora mũrango nĩũhingirwo, Wakapata mlango ushafungwa, makĩanjia na kũringaringa, wakaanza kubishabisha, Mwathani Bwana tũhingũrĩre ona ithuĩ tuma akuo, tufungulie, hata sisi tulikuwa huko, ona ithuĩ nĩwatwĩtĩte, hata sisi ulikuwa umetuita, tũtũire tũgwetereire. tumeishi kukungoja. Nake akamera ndimũ, Naye akawaambia mimi siwajui. wathiĩ nau mbere nĩũkora ndimũĩ, Ya, ukienda hapo chini utaona, ama ukiendelea utaona siwajui. niĩ arĩa njũĩ nĩ aya, Ya, mimi ninaowajua ni hawa arĩa mandũngire, hawa ambao walinilaki, na njũĩ acio nĩo, na najua hawa ndio ndaigana kũmahingũrĩra. hakuwafungulia. Ona wĩrĩtwo guo rĩ, Hata ukijulishwa tũgwĩka maũndũ hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru, hautafanya mambo wakati unaostahili. maguta maya ũraiga ũthiĩ ũgũre ũngĩkũgũrĩte tene, Haya mafuta unasema uende ununue, ungenunua kitambo, rĩrĩa angĩ mekũgũraga wakati wengine walikuwa wananunua. wĩ mũcerere. Umechelewa. Ikagai maũndũ hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru, Fanyeni mambo wakati unaostahili, na noguo tũinĩirwo rwĩmbo na haha, hivyo ndivyo tuliimbiwa wimbo hapa. haragĩriai mĩgũnda hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru, Andaeni mashamba wakati unaostahili, na mũhure mbegũ hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru, na mutengeneze mbegu wakati unaostahili. mbura ya ira nĩ mũkagetha, Wakati wa mvua mtavuna, no ti rĩrĩa arĩa angĩ maracimba, lakini si wakati wengine wanachimba, arĩa gwaku wewe bado uko kwako usingizini. gĩkĩgiaga andũ, Nini kinachosumbua watu? kamatangĩreka mweri ũyũ ũthire, Ati mbona asigoje mwezi huu uishe, tũcimbe ithuothe mweri wa kana, tuchimbe sisi wote mwezi wa na 4, nĩho mbura na yuraga. hapo ndipo mvua huu inanyeshea. Atĩ rĩrĩa mbura ĩroira, Wakati mvua inanyesha, atĩ nĩguo ũyũ ũracimba, ati wewe ndio unachimba, wĩ mũcerere. umechelewa. Ikagai maũndũ rĩrĩa mararutanwo, Fanyeni mambo wakati yanafunzanwa. aya na nĩma marĩ ahonokia, Na ni kweli hawa walikuwa wokovu, na walikuwa all virgins, na walikuwa wote ni bikira, walikuwa wameitwa, na marĩ a Ngai, na wote walikuwa wa Mungu. no aya mationire he bata Lakini hawa hawakuona ikiwa muhimu kwĩhũga kujichunga na kwĩmenyerera na kujiangalia na gwĩka maũndũ mangĩ, na kufanya mambo mengine. makĩanjia kuona nĩ ũrimũ na wetĩtwo. Wakaanza kuona ni ule upumbavu walikuwa wameitwa. Ũguo ũtiganu wa ũrimũ na ũgĩ ũkĩonekana Basi tofauti ya upumbavu na hekima ikaonekana rĩrĩa mũhikania okire, wakati bwana harusi alikuja. no na rĩrĩa maima toro, Lakini hata wakati walikuwa wamelala, hatikonekaga ũtiganu. hakukuwa kunaonekana utofauti. Ũtiganu woneka rĩrĩa kwanĩrĩrwo, Utofauti umeonekana wakati kumepazwa sauti, na rĩrĩa mokĩra na wakati wamerauka gũkĩoneka matawa matano nĩ mahoru, ikaonekana taa 5 zimezima na matano no na makanĩte, zingine 5 zimewaka. makĩanjia kuga tũhei. Wakaanza kusema tupeeni. Ndirakĩrire andũ wĩtĩkio ndũgayanagĩrwo. Basi mtume aliambia watu
Imani haiwezi gawiano. Uli ukugairwo atia? Hatutagawiwa vipi? Kugairwo atia? Utagawiwa vipi imani? Wĩtĩkio ndwĩra andũ ĩtĩkanagĩrio. Imani haiaminianwi. Hinya ũndũ ndũgĩanagĩrwo. Nguvu hii hauwezi pata ya mwingine. Na gũtirĩ mũndũ ũtoragia nĩ tondũ wa mũndũ ũcio. Na hakuna anayeshinda kwa sababu ya huyo mwingine. Ũguo ũraiga ũngĩekĩte tene. Hivyo unavyosema ungekuwa umefanya kitambo. Ũguo wathiĩ kũrũra nduma-inĩ ũngĩekĩte tene. Hivyo umeenda kuzunguka gizani ungefanya kitambo. Rĩrĩa maguta mekwendagio nĩ endia. Wakati mafuta ilikuwa inauzwa na ona makĩhingire nduka. Hata washafunga maduka. Na mainũka. Na wakaenda nyumbani. Ũguo mokire ũguo. Kwa hivyo alikuja hivyo bure. Bwana asifiwe. Nyita ihoro wa Ngai, ihoro wa Ngai. Tushike habari ya Mungu, habari ya Mungu. Tondũ nĩagakwĩra ndimũĩ. Kwa sababu atasema siwajui. Niĩ ndiũĩ kũrĩa mumĩte. Sijui mahali mmetoka. Twĩtie mwĩtĩo. Basi tuache maringo. Ngai ũhonokagĩra. Sio Mungu naokokea. Ũhonokagĩra moyo waku. Wewe unaokokea uhai wako. Tuthiĩ harĩa mũraini ũcio wa 31. Twende hapo mstari wa 31. No thiĩ ũrĩkie hau. Twende tumalizie hapa kwingine. Rĩrĩa mũrũ wa mũndũ agoka ena riri wake na araika othe hamwe nake, hĩndĩ ĩyo nĩagaikarĩra gĩtĩ gĩake kĩa ũthamaki kĩrĩa kĩna riri, na ndũrĩrĩ ciothe nĩikonganio mbere yake, nake nĩagaciamũrania o ta ũrĩa mũrĩithi amũranagia ng'ondu na mbũri. Aige ng'ondu mwena wake wa ũrĩo, no mbũri acige mwena wake wa ũmotho. Hĩndĩ ĩyo mũthamaki nĩakera arĩa marĩ mwena wake wa ũrĩo atĩrĩ, ũkani inyuĩ mũrathimĩtwo nĩ aba, gwatai igai rĩa ũthamaki ũrĩa mwathondekeirwo, gwata rĩrĩa thĩ yombirwo. Nĩgũkorwo ndarĩ mũhũtu na mũkĩhe irio, ndarĩ mũnyotu na mũkĩhe gĩa kũnyua, ndarĩ mũgendi na mũkĩndarĩrĩria kwanyu, ndarĩ njaga na mũkĩhe gĩa kwĩhumba, ndarĩ mũrwaru na mũgĩũka kũndora, ndarĩ korokoro-inĩ na mũgĩũka kũrĩ niĩ. Hĩndĩ ĩyo arĩa athingu nĩmakamũcokeria mamwĩre atĩrĩ, Mwathani, nĩrĩ twakuonire wĩ mũhũtu tũgĩkũhe irio, kana wĩ mũnyotu tũgĩkũhe gĩa kũnyua? Ningĩ nĩrĩ twakuonire wĩ mũgendi tũgĩkũrarĩrĩria gwitũ, kana wĩ njaga tũgĩkũhe gĩa kwĩhumba? Na nĩrĩ twakuonire wĩ mũrwaru kana wĩ korokoro-inĩ na tũgĩũka kũrĩ we? Nake mũthamaki nĩagacokia amere, ngũmwĩra atĩrĩrĩ nama, o ta ũrĩa mwekire ũmwe wa ariũ a aba, ona arĩa anyinyi mũno maũndũ macio, o ũguo nĩ niĩ mwekire. Mathayo 25 mstari wa 31. Hapo atakapokuja mwana wa Adamu katika utukufu wake na malaika watakatifu wote pamoja naye, ndipo atakapoketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, naye atawabagua kama vile mchungaji anabaguavyo kondoo na mbuzi. Ataweka kondoo mkono wake wa kuume na mbuzi mkono wake wa kushoto. Kisha mfalme atawaambia wale walioko mkono wake wa kuume, njooni mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Kwa maana nilikuwa na njaa mkanipa chakula, na nilikuwa na kiu mkaninywesha, nilikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanivika, nilikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nilikuwa kifungoni mkanijia. Ndipo wenye haki watakapomjibu wakasema, Bwana, ni lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Tena ni lini tulipokuona mgeni tukakukaribisha, au uchi tukakuvika?
Ni lini tena tulipokuona mgonjwa au kifungoni tukakujia? Na mfalme atajibu akiwaambia, amini nawaambieni, kadri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlitendea mimi. Mwathani arogoshwo. Bwana. Amen. Tunazidi kupewa na riria mũrũ wa mũndũ agoka, wakati mwana wa Mungu atakuja, na riri wake, akiwa na utukufu wake, na malaika othe me hamwe na malaika wote pamoja naye, hindi ĩyo nĩagaikarĩra gĩtĩ gĩake gĩa ũthamaki, ndipo ataketi katika kiti cha utukufu wake, kĩrĩa kĩrĩ na riri, kilicho na utukufu. Bwana asifiwe. Na ndũrĩrĩ ciothe nĩikongania hau mbele yake, na mataifa yote watakusanyika mbele zake, nake nĩagaciamũrania, naye atawabagua o ta ũrĩa mũrĩithia mũranagia mahiũ make, kama vile mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Aige ng'ondu mwena wa ũrĩo, aweke kondoo mkono wake wa kuume, nacio mbũri acige mwena wa ũmotho, na mbuzi wa kushoto. Acoka hĩndĩ ĩyo nĩakera arĩa me mwena wake wa ũrĩo, kisha atawaambia walio upande wake wa kulia, amũkĩrai, ati Johni, inyuĩ mũrathimitwo nĩ Baba, mliobarikiwa na Baba, gwatai igai rĩanyu, urithini ufalme mliowekewa, ũrĩa mwathondekeirwo kuma thĩ ĩtano, mliowekewa tayari tangu kuumbwa ulimwengu. Igũrũ na thĩ nĩgũgathira, mbingu na dunia zitaisha, na ngwĩraga gũtakinyĩte gũthira kwa igũrũ na thĩ, na huo tunaambiwa kabla ya dunia kufika kuisha, wewe ũikarĩte gatagatĩ gaku ga gũciarwo na gũkua, wewe umekaa katikati yako ya kuzaliwa na kufa, tondũ nĩũthikĩte andũ aingĩ mũno wanyu, kwa sababu hata umezika watu wengi wenyu, ona nĩmegũgũthika, hata nawe watakuzika. Ũguo rĩ, kwa hivyo tia gwetera igũrũ na thĩ gũthira, wacha kungoja ati dunia na mbingu ziishe. We tara mĩaka yaku nĩ igana, we hesabu siku zako ni ngapi? na twĩragwo nĩ matuko nĩ mĩaka 70, na huwa tunaambiwa ni miaka 70 ĩrĩa mũndũ abatiĩ gũkorwo ena hinya wa mwĩrĩ, ile ambayo mtu anafaa kuwa na nguvu ya mwili, na wakiria 70 ukinye 80, na ukipitisha 70 ufikishe 80, hiyo ni ya thina, hiyo ni ya shida, ko nduri muhonoko, kama hujaokoka na nduri mutheru, na hujatakazika. hau no andu mehagia pio, hapo ndipo watu huasi sana, ni mathina maria mundu tocio agerage, kwa sababu ya yale matatizo mtu kama huyo hupitia, tondu ni warigire gwitikia, kwa sababu ulikataa kumwamini Mungu. Riu twakirwo iguru na thĩ nĩgũgathira, sasa tumeambiwa mbingu na dunia zitaisha, na inde mũrũ wa mũndũ nĩakoneka, na wakati huo mwana wa Adamu ataonekana na malaika ake othe pamoja na malaika wake wote, moke marutire thĩ no para, waje watolee dunia hii vita, na nĩakoneka na gĩtĩ gĩake gĩa ũthamaki, na ataonekana katika kiti chake cha ufalme hamwe nake, pamoja naye. hĩndĩ ĩyo nĩakoiga andũ othe nĩmetwo, atasema wakati huo watu wote waitwe, marũrũkane mbere yake, wafuatane mbele yake, nake nĩakamamũrania, naye atawabagua, o ta ũrĩa mũrĩithia mũranagia ng'ondu na mbũri, kama jinsi mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi. Mbũri nĩ ciana cia mũcukani, mbuzi ni wana wa shetani, arĩa maregaga gwĩtĩkia, wanaokosa kuamini. ng'ondu nĩ tũgondu twake, kondoo ni mbuzi, ni kondoo wake. no thĩ ĩno tũikaranagia ũguo, lakini dunia hii huwa tunaishi hivyo, ona mũciĩ tũikaranagia ũguo, hata nyumbani tunaishi hivyo, ona nduka tũgũrage ĩmwe ithuothe, hata duka tununue moja sisi wote, ona gĩthĩi gĩthiagwo nĩ mbũri na ng'ondu, hata kisia kiwao kinaenda na mbuzi na kondoo. ona nĩ mbũri yathiĩ gũthĩa mũtu, ati sasa leo ni mbuzi imeenda kusiaga, na na kagondu nao kena mũtu gathiĩ gũthĩa, na hapa ni kondoo ameenda kusiaga unga pia. ĩno tũikaranagia ũguo, hii dunia tunaishi hivyo, ona ngari tũthiaga ĩmwe, hata magari tunaenda moja, no mũthenya ũmwe, lakini siku moja nĩgũkoneka itaonekana andũ makĩamũranio, watu wakitenganishwa, nĩo arĩa marĩ ake, anawajua walio wake. na Mwathani ndarĩithagia mĩgoma, na Mungu halishi mbuzi, arĩithagia tũgondu, analisha kondoo, na ndarĩithagia ng'ombe, na halishi ng'ombe, arĩithagia tũgondu, hau analisha kondoo. na rĩrĩa igũrũ na thĩ gũgathira, na wakati dunia na mbingu zitaisha, twerwo ndũrĩrĩ ciothe cia thĩ, tumeambiwa watu wote wa mataifa, nĩageta Maathai, ataita wa Masai, nĩageta andũ a Japan, ataita watu wa Japan, nĩageta andũ a Korea, ataita watu wa Korea, nĩageta andũ a Italy, ataita watu wa Italy, nĩageta andũ a Asia guothe, ataita Asia mzima, nete andũ a Europe guothe, na aita Europe yote, nete mabũrũri mothe ma Amerika, ataita Amerika yote, na mabũrũri mothe ma Afrika, na hata Afrika yote, na nĩageta Gĩkũyũ, na ataita wa Kikuyu, na ndio ikuona mũmbi nĩagoke, na wakati huo Kikuyu na Mumbi wataamka, mwĩtithania wega tu, mkosesha na arĩa othe marũmagĩrĩra, na wale wote wanafuata
ithe wa Maathai ma nĩ agokerio, baba ya Masai ma ataamshwa, ona Kamba nĩ agokerio. hata wakikamba ataamshwa. Gutira andũ matarĩ harĩa maigaga moimbire, Hakuna watu wanapo ama hawana pali na walitoka, maigaga maũndũ ma twatigirwo nĩ maithe maitũ, na hata huwa anasema mambo haya tuliyotiwa na mababa zetu, na ngai citũ ikoragwo na na miungu yetu iko pale na hapa chini. arangĩ makiga ngai citũ ikoragwo na gũkũ Suswa, Na wengine wanasema miungu yetu iko huko kule Suso, arangĩ makaiga ikoragwo na gũkũ kĩrĩma kĩa Horeb, na wengine wanasema yetu iko kwenye mlima wa Horeb. andũ aya othe nĩ magetwo na ngai cia, Hao wote wataitwa na miungu zao, mathiĩ mone ngai ũrĩa wao, waende wamuone Mungu yule wa kweli. ndũrĩrĩ ciothe nĩ cigetwo, Watu wote wa mataifa wataitwa, arĩa mamũmenyire waliomjua na matendire kũmũmenya, na waliokataa kumjua, nĩyo akamatuĩra yeye ndiye atawahukumia na akamamũranio, na atawatenganisha hivyo. ere tũgondu twake, Aambie kondoo wake, ũkai njooni inyuĩ mũrathimĩtwo nĩ Baba, nyinyi mliobarikiwa na Baba, amũkĩrai ũthamaki ũyũ nĩ wanyu, pokeeni ufalme huu ni wenu. nĩ mwahũrĩrwo mũno kũrĩa thĩ, Mumepigiwa kule nĩ duniani, mwamenwo mũno mwĩ thĩ, mumechukiwa sana duniani. rĩrĩa mũraũrũagĩrĩra Wakati mlikuwa mnapigania, rĩu nĩ mwaũiyũkia nĩ sasa wanyu, mumeupokea ni wenu, na nĩ tene na tene, na ni milele na na nĩ milele. mamũrĩrathima nĩ Baba. Ni kweli mmebarikiwa na Baba. Tũrai na gĩkeno Ishini kwa furaha, na mũtikona mathĩna macio hamutaona shida hizi mũronagio nĩ mbũri ici, mliokuwa mnaonyeshwa na mbuzi hawa. acoke amere, Kisha sasa awajulishe, tondũ ndarĩ mũhũtu kwa sababu nilikuwa njaa mũkĩhe gĩa kũrĩa, mkanipa chakula, ndarĩ mũnyotu nilikuwa na kiu mũkĩhe gĩa kũnyua, mkanipa cha kunywa, ndarĩ mũrwaru nilikuwa mgonjwa nĩ mwokire kũndora, mlikuja kuniangalia, ona ndaikio korokoro hata niliporushwa gerezani mũtiga na gũconoka nĩ niĩ, hamkuibika nami, mwokire kũrĩ niĩ kũu korokoro, mlikuja kwangu kule gerezani. ndarĩ mũgendi mũtukĩrĩre, Nilikuwa nimechelewa na nĩ mwandarĩrĩirie kwanyu, mlinipa mahali pa kulala. nao nĩ makamũria munene, Na watamuuliza mkubwa, nĩ rĩ twakuonire, ni lini tulikuona ũhana ũguo, ukiwa jinsi ile? nĩ rĩ twakuonire wĩ mũhũtu, Ni lini tulikuona ukiwa njaa twĩkĩoe gĩa kũrĩa, tukakupa chakula? nĩ rĩ twakuonire ũng'arĩte piũ, Ni lini tulikuona ukiwa na kiu na twĩkĩoe gĩa kũnyua, na tukakupa nĩ chakula? rĩ twakuonire wĩ Ni mũtarũkĩre, lini tulikuona ukiwa umerarukiwa tũgĩkũhumba nguo, na tukakupa mavazi? nĩ rĩ warĩ mũrwaru mũnene witũ, Ni lini ulikuwa mgonjwa mkubwa na wetu tũgĩũka gũkũrora, na tukakuja kuangalia? kakwĩ hĩndĩ warĩ muohe, Kwani kuna wakati ulikuwa umefungwa? rĩrĩa mwekire ũmwe wa ariũ a Baba Wakati mlifanya mmoja wa ndugu za ama wana wa baba maũndũ macio ũmwe wao, mambo hayo mmoja wake nĩ niĩ mwekire, ni mimi mlifanyia, nĩ niĩ ndarĩ koroko, ni mimi nilikuwa gerezani. hĩndĩ ĩrĩa mũndũ ũcio mũraithe wanyu ohetwo tondũ wa ũhoro rĩ, Wakati ndugu yetu alikuwa amefungwa kwa sababu ya dhambi ya habari, mũtigana gũconoka gũthiĩ kũu korokoro rĩ, hamukuibika kwenda kule gerezani, nĩ mwathire mlienda na mũkĩonania mũndũ ndahĩtĩtie, na mkaonyesha huyu mtu hajakosea na ndarĩ wiki, na hayuko peke yake, na mũngĩenda gũtũikia korokoro na rĩ, hata mkitaka kuturusha gerezani, ona ithuĩ tũrĩ a roho ũcio, hata sisi ni wa roho yule, tũrũagĩrĩra ũthamaki ũcio tũmĩte mũmũikie gũkũ, tunapiganiaga ule ufalme umefanya mumrushe huku, atĩ mũtigana gũconoka, ati hamukuaibika. nĩkĩo Ngai aigire Ndipo Mungu nĩ alisema wĩra wake tũrutaga, ati ni kazi yake tunayoifanya, no nĩ mũrũ wa thoguo arũgamio, lakini ni ndugu yako amesimamishwa, nĩ sister yaku yarũgamio, ni dada yako amesimamishwa. na tondũ werwo nĩ wĩra wa mũndũ ũraruta ndũkũruta, Na kwa sababu kiambiwa ni kazi ya mtu unafanya hautafanya, nĩkĩo Ngai aigire nĩ niĩ, ndipo sasa Mungu alisema ni mimi, nĩ niĩ waheire gĩa ni kũrĩa, mimi ulipa chakula, rĩrĩa waheire kana kamwe gahũtĩte, wakati ulipa mtoto mmoja aliyekuwa na njaa. ndakinya hau ngũragia atĩrĩrĩ, Anapofika hapo mtume utuliza, ũrĩ watuĩka witũ, ushaikuwa wetu, ũrĩ watuĩka wa baba witũ, umekuwa baba yetu, nĩgetha wĩkwo maũndũ maya. ndipo sasa ufanyie mambo haya. Amen. 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 Nĩ ũgũgĩtarũkĩrwo, Basi utararukiwa, ũkũhũta, utapata njaa, nĩ ũkũrara bara utalala barabarani, tondũ ũrĩ witũ, kwa sababu wewe si wa mtume. ona wohwo Hata unapofungwa ohetwo tondũ nĩ kĩhũa gĩa kanitha ũrakuia, umefungwa kwa sababu ulibeba ua la kanisa, thiĩ gwaku nyũmba, umeweka nyumbani kwako. tũtirĩ ici, Sisi si wezi, tũtigoka gwĩtanio nawe, hatutakuja kuitanishwa na wewe, tondũ nĩ makũrerwo ma, kwa
sababu ni kweli kunaambiana ukweli. Ugo niguo wikite. Hivyo ndivyo umefanya. Ni ucukite mundu. Umesema mtu. Ni urathite kugita neighbor. Ulikuwa umeenda kuchokoza jirani. Tiwe turerwo. Si wewe tunayeambiwa. Tuke korokoro. Ati tuje korokoro. Kuntani ndunginyona. Uko kama mtume huwezi muona. No ni dictate wa elimu. Labda uone watu kama watu wa elimu. Kona kene murumani. Kama ni yeye pia ni wa kutusiana. Na koti murumani tawe. Na kama si wa kutusiana kama wewe. Ona kene mugiri. Hata naye amekanywa. Guka kurugamirira gitoita. Kuja kusimamia muovu kama wewe. Tuthiaga mundu muthiku. Huwa tunaenda kwa mtu mtakatifu. Ati ni akera aria athiku. Ati atabia wale wenye haki. Aria maigagiriro igenyo. Wale wanaoekelewa ama wanaekelewa uongo. Na noguo metire mwathani. Na hivyo ndivyo alifanyia Mungu. Nigetha mahote kumuraga. Na ili waweze kumwangamiza. Maririe maundu moru mamigi. Walinena mambo mabaya na noguo shaitani na ciana ciake mburi maragia. Na hivyo ndivyo shetani na wana wake mbuzi wanavyoongea. Andu monaga mari oge muno. Watu hujiona wenye hekima sana. No muthenya ucio. Lakini siku hiyo andu na makona mari irimu. Watu watajiona kuwa walikuwa wapumbavu. Utairitu acio atano. Kama wale wasichana 5. Meonaga mari oge muno magithio hiki. Walikuwa wanajiona wenye hekima sana wakienda harusini. Na magoshaga otaria. Walikuwa na sifa kama wengine. Na leo magoshiria ta Miriam. Hata walikuwa wanaongoza sifa kama Miriam. Na ni kilimo kia mugoshi. Lakini ni mpumbavu wa kiongozi. Kwa ngetui ni ngai kiragosa. Hata ajui ni Mungu anatukuza. Ni mathaa makinya makugoca okira. Ni wakati wa kusifu umefika, asimameni. No ndari kigoco-ini. Lakini hayuko kwenye sifa. Ni uria ritite. Kwa sababu ya jinsi alivyo na upumbavu. No aya ogi. Lakini hao wenye hekima ni moi maragoca muthamaki. Wanajua wanasifu mfalme. Na ni agacoka oke. Na hata kuja tena. Aria othe mamutungatagira nama. Wanaomtumikia kwa kweli. Hindi yo ni agakira aria angi atia. We motho wa motho. Hapo tena atawaambia walio upande wa kushoto kuwa nakero ni maigirwo thai. Watakuwa wamehurumiwa. Kira maiko. Nenda. Amaita igwe wega haria. Ndagaruruke. Aya, gaistara rishi Dennis. Hĩndĩ ĩyo nĩakera arĩa marĩ mwena wake wa ũmotho atĩrĩ, umai kũrĩ niĩ inyuĩ mũgwatĩtwo nĩ kĩrumi, mũcukani na araika ake, nĩgũkorwo ndarĩ mũhũtu na mũtihe irio, ndarĩ mũnyotu na mũtihe gĩa kũnyua, ndarĩ mũgendi na mũtindarĩrĩrie kwanyu, ndarĩ njaga na mũtihe gĩa kwĩhumba, ndarĩ mũrwaru na ndarĩ korokoro-inĩ na mũtiũke kũndora. Hĩndĩ ĩyo onao nĩmagacokia mamũri atĩrĩ, Mwathani, nĩrĩ twakuonire wĩ mũhũtu kana wĩ mũnyotu kana wĩ mũgendi kana wĩ njaga kana wĩ mũrwaru kana wĩ korokoro-inĩ na tũtigũtungatĩre? Hĩndĩ ĩyo nĩagacokia amere, ngũmwĩra atĩrĩrĩ nama, o ta ũrĩa mũtekire ũmwe wa acio anini mũno maũndũ macio, o ũguo nĩ niĩ mũtekire. Nao andũ acio nĩmagathiĩ kũrĩa kũherithanagĩrio tene na tene, no rĩrĩ arĩa athingu nĩmagatonya muoyo-inĩ wa tene na tene. Mstari wa 40 na mfalme 41. Mstari wa 41. Kisha atawaambia na wale walioko mkono wake wa kushoto, ondokeni kwangu mliolaaniwa, mwende katika moto wa milele aliowekewa tayari Ibilisi na malaika zake. Kwa maana naliwakuwa na njaa na msinipe chakula, nilikuwa na kiu msininyweshe, nilikuwa mgeni msinikaribishe, nilikuwa uchi msinivike, nilikuwa mgonjwa na kifungoni msije kunitazama. Ndipo hao pia watajibu wakisema, Bwana, ni lipi tulipokuona wewe una njaa au una kiu au mgeni au uchi au mgonjwa au kifunguni tusikuhudumie? Naye atawajibu akisema, Amin nawaambia, kadiri msivyomtendea mmojawapo wa hao walio wadogo hamkunitendea mimi. Na hao watakwenda zao kuingia katika adhabu ya milele, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. Amen.
Hĩndĩ ĩyo mbũri cirũgamĩte hau. Wakati huo bado mbuzi wamesimama hapo. Aya makĩarĩria. Hawa kondoo wakinenewa. Metereire macoke maiguĩrwo. Wakiwa wamengoja wahurumiwe pia. Na menya ni cietĩtwo. Na walikuwa wameitwa pia. Hautogo twĩtĩtwo. Kama jinsi tulivyoitwa. No tukĩrwo twende nĩ citiendanaga. Lakini tunapoambiwa tupendane hawapendani. Tukĩrwo tutige njũgũ citigaga. Tunapoambiwa tuache kusengenyana hawaachi. Twĩrwo tutige kũmenana citigaga. Wanapoambiwa waache kuchukiana hawaachi. Tondũ menya rĩu mati mahuti ma Saitani. Kwa sababu haya si majani ya shetani. Nĩ andũ metĩtwo. Ni watu walioitwa. Ũguo ũkaga. Kama jinsi unavyokuja. No ndwĩkaga ũrĩa tũrenda. Lakini huo ufanye jinsi umefunzwa. Ona ndwĩcũranagia. Hata huo ufikirii. Hĩndĩ ĩyo nĩ akera. Wakati huo ataambia arĩa me mwena wake wa ũmotho, walio upande wa kushoto, umai kũrĩ niĩ, tokeni kwangu, inyuĩ mũgwatĩtwo nĩ kĩrumi, mliolaaniwa. umai haha, ondokeni hapa, inyuĩ mũgwatĩtwo nĩ kĩrumi, ninyi mlio laaniwa, mũthiĩ mwaki-inĩ, muende katika moto ũtahorekaga wa milele, ũrĩa athondekeirwo mũcukani na malaika ake, uliowekewa tayari ibilisi na malaika zake. haha mũndũ ndarĩ ho, hapa mtu hakuwa hapa, mũndũ nĩwe wĩingĩragia, hapa ni mtu anayejiingiza. mwaki wathondekeirwo Saitani na malaika ake ngiri na ngiri, moto ulichomewa ama ulitengenezewa shetani na malaika wake maelfu, agĩcoka agĩũka kũhĩtithia mũndũ, kisha akakuja kukosesha mtu. wewe tuwe wake irio mwaki, si wewe uliotengenezewa moto, wathondekeirwo Saitani ũrĩa kũrĩa matu-inĩ, ulitengenezewa shetani alipokutoka kule mbinguni. wewe ni kuingiria wĩingĩragia, wewe ndio unayejiingiza. umai kũrĩ niĩ, tokeni kwangu, nĩguo ndarĩ mũhũtu, kwa maana nilikuwa na njaa na mũtihe irio, msinipe chakula, mũkĩreka ndio ũguo, mkawacha niende tu hivyo. ndarĩ mũnyotu, nilikuwa na kiu, mũkiuga maĩ mena thĩna mũno mwanake mũthuri, msininyweshe mkasema maji iko na uchafu sana, maĩ mena thĩna, ama maji iko na shida, tunagĩrĩirwo kũrĩa gacĩ, tunaendea huko mbali, tironeka patikani, mũkĩaga kũhe gĩa kũnyua, basi mkakosa kunipa cha kunywa. ndarĩ mũgeti, nilikuwa mgeni, mũkiuga ndĩ mũici, mkasema mimi ni mwizi, mũtikũndarĩrĩria ati hamutanikaribisha kwenyu. ũrĩa tũmekĩte, jinsi watu walivyofanya, nĩ maregire mũthamaki ũyũ watha, walikataa huyu mfalme wa wafalme, kama katagĩciria agagũtuĩra atĩa, huwaza atakuhukumia vipi, rĩrĩa ũgathiĩ ũkore ũkũhunjagio nĩguo, utakapoenda upate jinsi kunavyohubiria, no kũrĩ ũyũ kũroregetwo nĩ irĩndĩ cia thĩ nĩwe, na yule ambaye amekataliwa na watu wa mataifa ndiye, na nĩwe mũthamaki wa thamaki, na ndiye mfalme wa wafalme, agagũtuĩra atĩa wetho yake, atakuhukumia jinsi ipi wewe adui. ndarĩ mũgeti, ndarĩ mũtukĩrĩre mũtingĩndarĩrĩria kwa, nilikuwa nimechelewa na Mungu nipa mahali pa kulala, ndarĩ njaga, nilikuwa uchi na mũtihe kĩa kwĩhumba, na msinivike, ndarĩ mũrwaru, nilikuwa mgonjwa, mũkiuga ngue, mkasema nikufe, ndarĩ korokoro, nilikuwa mfungwa, mũkiuga ndĩtindie, mkasema nijikarishe, mũtigiuga kũndora, hamwezi nitazama. hĩndĩ ĩyo nao nĩmagakĩũria atĩrĩrĩ, ndipo hawa pia watajibu mũnene, wakisema, Bwana, ni lini twakuonire tulipokuona? nitakĩrĩ ndakuona, Mimi kama mimi sijawahi kuona. asa we mone mwathani asa, Hapana Mungu, nitanima jigo mutiana abo jigwira ni, mimi kwanza nihurumie mimi, ndio ndakuona, mimi sijawahi kuona mimi. we muhutu, Ukiwa tina njaa, we munyotu, ukiwa na kiu, we mugeti, ukiwa mgeni, we njaga, ukiwa uchi, kana we mũrwaru, ama ukiwa mgonjwa, kana we korokoro, ama ukiwa gerezani, nitamaka nĩingĩokire, mimi ningekuja. njĩra nĩrĩma, Niambie ni nini kweli? njĩra tu mwathani, Niambie. ikageria gũturithia marumbũri ici, watajaribu kupiga magoti hawa mbuzi. we mũcerere turia ũmũthĩ, Umechelewa, piga magoti leo, mũthaithe ũmũthĩ, si hii leo. ũria wĩra wa Ngai nĩ ũrĩkũ thiĩ ngaũrute, Uulize kazi ya Mungu ni ipi leo niende niifanye. nĩ ũyũ Hii. atĩ hĩndĩ ĩrĩa mũtekire ũmwe wacio nyinyi mũno maũndũ macio, Ati wakati atawajibu akisema, kadiri msivyo mtendea mmoja wapo wa hao walio wadogo, nĩ niĩ mũtekire maũndũ ni macio, mimi hamkunitendea mambo hayo. na andũ acio nĩ magathiĩ Na hao watakwenda kũrĩa kũherithanagĩrio tene na tene, zao kuingia katika adhabu ya milele, na arĩa athingu nĩ magatonya muoyo-inĩ wa tene na tene, bali wenye haki watakwenda katika uzima wa milele. aya nĩ magathiĩ Hawa wataenda to merwo erai kwa hau, sababu wameambiwa ondokeni hapo, na tũrũkio kĩhinya mũno, na kwa sababu neno lina nguvu sana, nĩ magagĩthiĩ, basi wataenda, na hĩndĩ ĩyo nĩguo makanjia kũrĩra, na hapa ndipo wataanza kulia,
no magathi lakini bado wataenda ihera-inĩ rĩa tene na tene katika adhabu ya milele na milele. nĩkĩo tũgĩtĩkagia Ngai, Ndipo sasa tunaamini Mungu, tondũ Shaitani nĩ kwĩyehiria matu-inĩ, kwa sababu shetani ni kuasi aliasi mbinguni, akĩingatwo agĩũka gũkũ thĩ, akafukuzwa akaletwa huku duniani. rĩu atũraga ahĩtithagia mũndũ ũtarĩ ũtombeirwo mwaki. Sasa anaishi kukosesha mtu aliye ama hakuumbiwa moto, akĩrehe ikeno cia mwĩrĩ, ikeno cia gũthira, akaleta raha za mwili za kuisha. rĩu mũndũ agakua tũhũ. Sasa mtu atakufa bure, mwaki ndwarĩ wako, moto haukuwa wako, no tamakania ũkaingĩra, lakini utaingia huko, tondũ gwathanwo ĩkayũ nĩgetha mũtikanatonye gwendwĩkaga, kwa sababu kunapoamrishana fanyeni hivi na ili msiingie kwenye moto, haufanyi. ndarĩ mũhũtu, Ati nilikuwa njaa, ũkĩnjĩra thiĩ kwani, ukaniambia niende kwa jirani. ndarĩ nyotu, Nilikuwa na kiu, ukiuga gũtirĩ maĩ, ukasema hakuna maji. ndarĩ njaa, Nilikuwa uchi, ukiuga Ngai nĩegũgũteithia, ukasema Mungu atakusaidia, nĩũkerwo uma haha, na utaambiwa toka hapa, tondũ ndwekire ciĩko Kwa iria sababu- ciĩkagwo nĩ andũ arĩa angĩ, haukutenda vitendo vinavyofanywa na wengine. wekire ciĩko cia mbũri, Ulifanya matendo ya mbuzi, na no nginya ũkamũrania. na lazima utatenganishwa. Rĩu ũtarĩ mũcerere rĩ, Sasa kabla hujachelewa, geria gwĩka watho, jaribu kufanya sheria, nĩcio ciĩko cia ũthingu. ndizo matendo ya utakatifu. Ndĩrerire tũrae na wĩra, ũthingu ũtonyaga mũndũ, Aliambia waliokuwa nao jana, utakatifu huingia mtu, nayo nĩyo ma. na hiyo ndio kweli. Nĩndĩramwĩrire Sadi, Alituambia Sunday, matu-inĩ nĩ kũraihu mũno, mbinguni ni mbali na sana, ti ũhũthũ gũkinya kwĩ Ngai. na si virahisi kufika kwa Mungu. Ũhonokio waragio tũhũ, Wokovu hunenwa bure, no nĩgetha ũingĩre thĩinĩ wa ũhonokio, lakini na ili uingie ndani ya wokovu, it demands your flesh. inaitisha mpaka nyama zako. No nginya Lazima ũrehe mwĩrĩ waku ũhonokio-inĩ, lazima ulete mwili wako kwenye wokovu. gũtuĩka mũrutwo Kufanyika mwanafunzi, ũrabatara kwĩhotha, unahitaji kujitoa sadaka, kwĩneana biũ. kujipatiana kabisa. Rĩu aya atano matiamenyaga ũguo, Sasa hawa watano hawakujua hivyo, ona matiamenyaga mathaa nĩ marathira, hata hakuwa najua wakati unaisha. maigaga ta mũini wĩho watũinĩte saa bado, Walikuwa wamesema kama mwimbaji aliyesema saa bado, ũrĩa andũ moigaga jinsi watu wanavyosema atĩ ndĩ mũirĩtu. ati mimi bado ni Na msichana. aigua acio marĩ virgins, Na umesikia hawa walikuwa wanaitwa hapa wanawali, ama hapa wanaitwa wanawali, marĩ airĩtu, walikuwa wasichana, matiarĩ athuri. hawakuwa wanaume. Mũirĩtu ti mũhiku, Msichana ni mwenye ũguo hajaolewa, matiarĩ atumia, kwa hivyo hawakuwa mama. na Ngai etaga andũ akamatua airĩtu. Na Mungu huita watu wanawafanya wasichana. Ũguo wĩ mũirĩtu ũkũ wĩkĩgerekanio gĩa kanitha Kwa wa hivyo ukiwa msichana, wewe ni mfano wa kanisa la Mungu, mũndũ wetereire kũhika mtu aliyengoja kuolewa tene na tene, milele na milele. hĩndĩ warĩ athingu, Wakati wale watakatifu, na nĩ airĩtu matarĩ na gwĩthũkia na ikeno cia mwĩrĩ, na ndio hao wasichana ambao hajaribu na furaha tamaa za mwili, nĩ maingĩra kĩhiko-inĩ tene na tene, wameingia kwenye ndoa milele na milele, na makerwo ũũ nĩguo baba athondekete na ũndũ wanyu. wataambiwa hivi ndivyo baba alitengeneza kwa ajili yenu. Rĩu aya matigataranĩrio na hinga cia airĩtu, Sasa hao hatahesabiwa na wanafiki wa wasichana arĩa methumbũraga o mũthenya wanaojisumbua kila siku nĩ kũrora arĩa akanu, kwa kuangalia wale waovu, ũkanjia kwĩgerekania. na unaanza kujifananisha. Matukũ maku nĩ marathira, Siku zako zinaisha, weherio njĩra-inĩ. uondoe kwenye njia. Kĩrĩa gĩgwetereire nĩ gĩkĩ, Kilichokungoja ni hiki, gũtonya mwaki-inĩ wa tene na tene. kuingia kwenye moto wa milele na milele. Arĩa ogĩ kĩrĩa kĩmetereire nĩ gĩkĩ, Wenye hekima kilichowangoja ni hiki, matonye gĩkeno-inĩ kĩa muoyo wa tene, kuingia katika uzima wa milele, nao nĩ arĩa athingu. na ni wale watakatifu. No thingu ngwĩra nĩ maũndũ maingĩ Na utakatifu huwa tunaambiwa ni mambo mengi, manyitithanio, weka haha weka haha, yakishikanisha, ukifanya hapa na hapa na hapa, ũgakorwo nĩ warĩkia ũthingu. unakuwa umemaliza utakatifu. Nĩ ũrerwo na warĩa athingu Ndio unaambiwa na wale watakatifu nĩ magatonya muoyo-inĩ wa tene na tene, watakwenda katika uzima wa milele, na Ngai ahinge mbuku na ĩyo. Mungu afunike kitabu kile. Cira nĩ wathira, Ama hukumu imeisha. ituĩrwo mĩena ĩrĩ nĩ tene na tene. Hukumu pande zote ni milele na milele. Aya matũre kũrĩa kũhithanagio tene na tene, Hao waishi kwenye kule kuna
kotesewa milele na milele. Aya matonye kuria guturagwo gikeno-ini tene na tene. Na wale hawa waingie kwenye uzima wa milele na milele. Nao nimecumire na makenyitia. Nao walijinyima na wakajishika. Magaikara na uiritu wao. Na wakakaa na usichana wao. Bae horo wa Ngai ringi guritaurwo muiritu ni kuga ate. Habari ya Mungu ikielezwa, itaelezwa msichana ni kusema nini. Na imwili tudukene na kwa Saitani. Na ukiwa msichana hautajipatiana kwa shetani. Tondu ikigerekanio gia kanitha. Kwa sababu wewe ni mfano ama unafanishwa na kanisa. Ithuothe tutaragirwo uthingu. Sisi wote tunahesabiwa utakatifu. Na hivi twitagwo virgins. Na ndio tunaitwa wanawali. Tondu gethukia na Saitani hindi. Kwa sababu hautajiharibu na shetani. Na maramari wa guku thi. Na uovu wa dunia hii. Na yuko ni morathira tutaure horo riu ni lorike. Ni heri tutakazike ili tufafanuliwe jambo hili kwa undani. Tuna kidogo metao virgin, 10 virgins. Kwa kizungu wanaitwa 10 virgins. Tuitago toga tu ogu. Huwa tunaitwa na tunafanywa hivyo. Tugethukia ri. Hautajaribu tena. We muiritu. Wewe ni msichana. Na yemurie. Na umeulizwa. Na ndungenda ithero riki. Na huwezi taka mzaha tena. We wocio waigire ni agoka gukugira. Wewe ni wa huyo aliyesema atakuja kukukujia. No aria manjirie gutanga kumarama. Lakini walioanza kutangatanga ni makero umai kule. Wataambiwa tokeni kwangu. Inyi wagano. Nyinyi waovu. Endeni. Sasa wakati mmoja anake athatu ni mahonokire. Vijana watatu waliokoka. Wataitira damu irite. Kama yule fisi tulikuwa tumeambiwa. Ni anake athatu. Ni vijana watatu. Na maikuwa mena mwaki mwega muno. Na wakakuwa wako na moto mzuri sana. Yani mena tuguta. Wako na mafuta. Twa kuokoka. Na ni maigua gukihunjio kuri Saitani. Na walikuwa nasikia kukihubiriwa kuna shetani. Na ni wohetithagia andu. Na ndiye naye kwanza kosesha watu. Makiuga ithui. Wakasema sisi ni tuguthie kuraga Saitani. Tutaenda kumuangamiza shetani. Tekothithia andu akairege. Hata kosesha watu wa Mungu tena. Meyonete ta mohiga. Walijikuwa wamejiona kama wamepata hekima. Na mageciria Saitani yahana tao. Na wakafikiria shetani anakaa kama wao. Na mageciria ni nyama na thakame. Na wakafikiria ni damu na nyama. Na makikira hinya muno. Na akajitia nguvu sana. Magisharia matimu. Wakatafuta mikuki. Na magecohia ndotono. Na wakachonga marungu. Na makinora hiyo. Na wakatengeneza mapanga. Na magiacohia mahiga. Na wakachonga mawe. Makiwa tugathie rucio. Na akasema tutaenda kesho gucaria Saitani, tutafuta shetani, tukumucaria tumone tumurage, tutamtafuta tumpate tumwangamize. Saitani yule alio hamwe nao. Shetani alikuwa pamoja na wao. Muthenya wa rucio wa kinyari, siku ya kesho ilipofika, Saitani akiumagarania na wathi akora. Na shetani akapelekana na wao aende akauliwe. Magethie wakaenda makamucaria guku, wanamtafuta huku, onake no arecaria, hata naye anajichafuta. Makamucaria guku, hata akajichafuta huku, mageciria no nginya kureikara mutitu, na wakafikiria lazima ikuwe anaishi kwenye msitu. Magethie wakaenda. No riria mathiaga ri, lakini wakati walikuwa naenda, shetani akimatongoria, shetani akawaongoza, akirekia kamfuko ka mbia, akaangusha mfuko wa pesa. Tukua mbia benki, kama utu tunao chobeba beba pesa kwenye benki. Anake magioka, vijana wakakuja, na kali mege thakaini, na upige hesabu hapo kichakani, ne moimire migunda-ini, wametoka kwenye shambani, na mai matata tauni, na wakatoka kwenye mijini, makiona kani Mungu kaambia ka 50,000. Wakaona huu ni mfuko wa pesa wa 50,000. Rugendo rukai hamwe na hivyo. Hii safari Mungu yupo pamoja nasi. Na leo tuweka atiriri. Sasa tutafanya hivi. Unatuisaragia Saitani. Hata tukitafutaga shetani. Kuona gainia tutugari. Kuona Mungu ametupa. Nitakuwa huo ni mshahara wa mbele. Ni kama kusema huu ndio mshahara wa kwanza. Tukiona Saitani. Na je, tukiua shetani? Anaketa twakego. Vijana watatu wapumbavu. Hauna Saitani yumiririe. Hapo ndipo shetani alijitokeza. Makira ni tururite muno. Wakasema, wakaambiana tumezunguka sana na tuli ahotu, na tuko na njaa, na kuona gutiri na andu uria tuguthomithio sadi ndari muhuturi, na kuona hakuna watu kama jinsi tulisomeshwa sadi ati nilikuwa njaa. Ngai ni atoheirio, Mungu ametupa chakula, turaruta wira mwega kwa sababu tunafanya kazi mzuri. Makiuga matume umwe, wakasema acha tutume mtu mmoja acokiona kuria tutukaini, arudi kule madukani, athi akagure irio, aende akanunue chakula twambe tulie. Kwa
kwanza tule, tucoke tugayane, kisha tugawane, tuhote guthie na mbere na safari ili tuweze kuendelea na mbele na safari hii ya gucaria Saitani, ya kumtafuta shetani. no already ni mamuona, Lakini washamuona, mimi nake wako na yeye. Bwana asaidie mioyo yetu. Uge wa Ngai ni mwega. Hekima ya Mungu ni nzuri. Riria matigirwo hau eriri, Wakati walioachwa hapo wawili, kirana brother, wakaambia na ndugu, mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Shirepia. Hizi ni pesa. Ureciria atia? Unafikiria nini? Tondu ureciria atia? Wewe unafikiria aje? Ni kuonaga atiriri. Mimi nilikuwa naona hivi. Brother, ndukatero athiri. Huyo mtumishi ameenda. Itungimitharikia tumiurage. Na je, tukimpata tumwangamize? Tuene historia ri. Tugawane hizi tukiwa wawili. Brother na washira. Hapo umenena na makiguithaniria, na wakasikizana. Tamakane wewe ugukua, ni wewe utakufa, na wathii kuraga Saitani, umeenda kuua shetani. Uge wa Ngai ni mwega. Hekima ya Mungu ni nzuri. Na kile wagira magata na soda na maria, naye ambaye ameendea mikate na soda na maziwa, kiugaisha 50 ri, akasema hizo 50 siki kosi cia kwa David, inaweza kuwa ni zangu peke yangu, ikihurukia na kiasi inanikiweza pumzisha hao vijana. Na akiona ni kuagiriria mahuruke, akaona ni kweli inastahili wapumzike. Agithukia maria mao, akaharibu maziwa zao, na agithukia migate, na akaharibu mikate. Agioka, akakuja, akiga migate hapo, akaweka mikate hapo. Ana one mariekanaire, na washajadiliana, na mena matimo, na hata wako na mikuki makuraga Saitani, ya kuua shetani. Ona mena hiyo, hata wako na mapanga, ona mena mahiga, hata wana mawe, ona mena migui, hata wako na mishale. Magitharikira muroithe wao, wakashambulia ndugu yao, nake agikua, naye akakufa. Makiria migate, na wakakula mikate na magikua, na wakakufa. Tone mathukia biu, kwa sababu aliharibika tumbo. Shetani yako ya bia ciake, shetani akachukua pesa zake. Etere ilimu ingi ta ici, angoje wapumbavu wengine kama hao, acio makiacoki, hao hawakurudi. Shetani ndahana uguo mwici. Shetani hakai jinsi tunavyofikiria. Shetani ni roho. Shetani ni roho. Na toragio na gwika ciiko ici turerwo twike. Na huwa anashindwa kwa kutenda mambo haya tunaambiwa tufanye. Ndahuragwo na matimo na hiyo na ngundi. Hapigwi kwa mapanga na mishale na mikuki na ngumi. Amoragire yoguo. Aliwaangamiza hivyo. Amen. Amen. Omakirutaga wira. Huku akitoaga tu ushuhuda. Shetani akimatonya. Shetani akawaingia. Akimera brother ureciria. Akawaambia ndugu, nafikiria nini? Tondu ureciria. Wewe kwani unafikiria vipi? Guga toka inya tutugari. Nasema kwa sababu Mungu ametupa tutuhurukie ndungate. Wacha tupumzike ndugu yule. Na no ureciria yukie ndungata ici. Naye yule ndugu anafikiria apumzishe ndugu hao. The makihuruka. Wote wakaangamizwa. Shetani akioa indo cia. Shetani akachukua mali zake. No guo niguo aninaga ndungata. Na hivyo ndivyo huwa anamaliza watumishi. Na nikio twiragwo. Na ndipo sasa huwa tunaambiwa endanai, pendaneni na mutikaneciranie uru, na msiwahi wazana vibaya. Riria weka umwe uru, wakati umetenda mmoja vibaya, tamakane muthamaki weka uru, ni mfalme umetenda vibaya. Riria weka umwe wega, ukifanya mmoja vizuri, ni muthamaki weka wega, ni mfalme umefanya vizuri. Shaitani atoragio na ciugo ici. Shetani hushindwa kwa neno hili, ndiko huruka thabatũ, sio kupumzika sabato, ti guthie ciathi, si kwenda Pasaka, ti mau mothe, si hayo yote. Ona ti guthie karugamo ka mweri, hata siku kwenda msimamo wa mwezi, ona ti guthie ciathi icio ciothe ci watho-ini, hata si kwenda hizo siku zote katika sheria. Mwathani niwe cio, Bwana ama Kristo ndiye hizo, niwe kihuruko gitu, yeye ndiye pumziko letu, niwe thabatũ itu, yeye ndiye sabato yetu. Maundu mothe ni atwikiremo, mambo yote yalifanyika yeye, macio akimeheria, basi hayo akaondoa, agituika mo yeye mwenyewe akafanyika hayo yote peke yake. Riu ya na ugi ucio, kwa hivyo unapopata hekima ile, ndugakigutha mundu ruhi, hautapiga mtu kofi, ni Saitani uragutha, ni shetani unapiga. Kaya tuigwire, Bwana atuhurumie. Ni Saitani ugukuraga, ni shetani atakuua. Turoaga na maroho moru thiini wa mundu, huwa tunapigana na maroho maovu ndani ya mtu. Mundu ndari thina, mtu hana shida, na imwe ni ngoma icio, na anapotokwa na hayo mapepo, tamaka ukuona ari mundu mwiza, na utaona ni kweli alikuwa mtu mzuri sana. Aimwe ni Saitani, anapotokwa na shetani. Ona imwe ni Saitani ukiri mwega, hata ukitokwa na shetani wewe ni mzuri, na ndukerwo ehera haha ndurikeno, na hautaambiwa toka hapa muovu, thie mwakini uria wathorikirwo Saitani, enda kwa shetani
kwa moto uliotengenezewa shetani, na daimono icio cia kuhitithirie ciake, na hayo maibilisi waliokukosesha watu, aria magutonyaga ugeciragia kwagana o muthenya wa muthenya, waliokuwa na kuingia na wanafanya unaanza kuasi kila siku. Nikio Mwathani etaga andu othe, ndiposa Mungu huita watu wote, no wona tukiamuranio, lakini umeona tukitenganishwa mwisho, tondu ende igana kuhira, kwa sababu haukupata hekima, na yeye atwikire namba 1, na kuna mmoja alifanyika namba 1. Thaici niko kadagitari, yeye ndiye daktari sasa, karega wikiraga mikuha, anayekutia mashindano. Amsoma nani? Na mwadhomaga nako, na mlikuwa mnasoma naye, ndio ishiri, hata wewe siwaze. Nego tukotoruana. Hivyo ndivyo tunavyokuwa. Namba 50 raimako. Namba 50 unatoka wapi? Tubati uko tu namba 1. Unafaa kuwa nambari 1 wote. Kana namba 2. Ama nambari 2. Kana namba 3. Ama nambari 3. Hautogwete. Hapo jangu. No, namba 400 raimako. Lakini namba 400 unatoka wapi? Hiyo ndio mburi. Hiyo ndio mbuzi. Na nikamuranio. Na hata tenganishwa otoria thukuru cia muranagia ciana iria njuge na iria itari njuge, kama jinsi shule zinatenganisha watoto wenye hekima na wasio hekima. No mwalimu aingiraga tukarugama ithuothe, lakini mwalimu alikuwa anaingia wanasimama wote, aiga tuikare tugaikara ithuothe, wanaposema tuketi chini tunakaa wote, na ajia kuandika tukaandika ithuothe, na akianza kuandika tunaandika wote. No kiuandika ri, lakini kile umeandika yari kiifuku kilikuwa cha kitabu, twathia wikira ngoro, hauko unaenda kutia moyoni, ugo twathia guthoma, kwa hivyo huko unaenda kusoma. No wandikire ukiandika, lakini ulionekana ukiandika ukenia mwalimu, ufurahisha mwalimu. Ndio muonaga thina-ine wa sasa, umuonagi kwenye shida zako, ani umuonaga ama huyu unamuona nyokaga, huwa anakuja. Bwana asifiwe. No ndio, lakini wakati huo onaga ukiheria mwalimu, ulikuwa unaona ni mwalimu unatesa, ukiandika na nduguthie guthoma, ukiandika na utaenda kusoma. No, na hivyo ndivyo niwaandika, umeandika na wathoma na umesoma, no tamaka nduguthie gucokera, lakini utaenda kurudia. No karege gucokera, lakini yule atarudia, yeye tuika kairitu kogi, atakuwa msichana tondu ge guthoma na geke uguo, kwa sababu atasoma na atende hivyo, ameshinda kusoma. Nowe uguthio gwiciria ota mucukani, lakini wewe utaenda kuwaza kama shetani. No geko ya wonaga tari gu, naona kama ndivyo. Eterera twamuranio na ngoja tutenganishwe nawe, na thumbi yaku ikirwo mundu, na taji yako ivikwe mtu mwingine. Ngai ni mutheru, Mungu ni mtakatifu, na horo wake noguo ukurugama, na habari yake ndio itasimama. Maundu ma andu mothe ni mekuhovia, mambo ya watu yote itafifia chini, bendera cia rucigo cucio cikurukio na thi, bendera za watu zote zitavutwa ziwekwe chini, na Mungu bendera yake isimame, na tuthamakire, na tuongoze ama tutawale. No gukuya kaitha wake ama kutakuwa na kanisa la Mungu. No twitagwo airitu othe, lakini huwa tunaitwa wasichana wote, na tugatarwo ithuothe, na tunapewa maarifa wote. No amwe matiiguaga, lakini wengine hawasikii, na ndio makerwo umai, na ndio wataambiwa tokeni hapa, tondu kwirwo gutuga no wendo atuganire, kwa sababu kulipoambiwa watu wapeane haukupeana, kwenda ni wendo endana, kulipoambiwa watu wapendane haukupendana, kwirwo ngani ni murwaru athiaroro wendo thiaga, kunapoambiwa mtu ni mgonjwa waende waangaliwe, wewe uendi kumwangalia, kwirwo ngani ina thina, wewe ndonaga alipata, ama kunapoambiwa mtu ako na shida, wewe uone umuhimu kurugama na thina wa Yesu, kusimama na shida ya Kristo, ni ukamurania, utatenganishwa. No tamakane wetitwo, lakini ulikuwa umeitwa kama hao wengine, wewe shirithia, ni wewe umejiteketeza, wewe ni thina wako, wewe ndiye shida yako. Igua leo uthie na wiki, sikia leo ama saa hii na uende utende, na niyo kona Mwathani akikwirwo, na utaona Mungu akikwambia hivyo. Ni mwekire uria ndamwathire, mulitenda jinsi nilivyoamrisha, amukirai uthamaki une wanyu, pokeeni ufalme huu ni wenyu. Uguo ndiramwirire story na wira wega ucio wika ugatuika wako, tuliambiwa aliambiwa yenye alikuwa nao jana, wema unaotenda utakuwa wako. Hau uratungatira hagatuika haku tene na hapo unatumikia patakuwa pako milele na milele, na kondu kwatungatira ni ugatunyu, na kama hautapatumikia utanyang'anywa, na neo andu angi, na paneo watu wengine. Wito akinyita twititwo ithuothe, na simana tumeitwa sisi wote, na tukero tukue maguta, na tumeambiwa tubebe mafuta, tondu horo no ikare kuringana kuri ura wecirie, kwa sababu habari inaweza kaa ama habari inaweza kaa kulingana kupita jinsi ulivyofikiria. Na njira nguhi no uhoe Ngai, kwa njia ya kifupi unaweza omba Mungu, Ngai hekina, Mungu nipe kitu fulani, no kajia kuwa ukinya miaka 5 kana ukinya mwaka ucio ukimwona ndo tondu ndenda wako uhe, na useme ikifikia mwaka huu mwingine
Mungu nataka ukuu umenipa. Tondu witikio waku ukinyite hau. Kwa sababu imani yako imefika hapo. Na ndui na maguta mangi. Na hauna mafuta mengine. Kuhingio guo. Asipotimiza hivyo, kamakani ukagwa. Ni utaanguka. Mungu haamrishi. Wewe omba. No ahingagia riria kwenda. Lakini anatimiza navyo anapotaka. Nigetha tuteithore na iritwa ya kiru. Na ili atutenganishe na hawa wasichana wapumbavu. Aya wageni metagirira. Hawa wenye hekima hungoja. Ona Ngai aruga mwaka ungi na rugo. Hata Mungu akiruka mwaka mwingine na mwingine na mwingine. Ucoka go cuba-ini. Unarejea kwenye chupa. Ukeyongerera hinya. Unajitia nguvu. Ugetera mwaka ucio ungi. Unangojea mwaka huo mwingine. Ona aguka mwaka ucio ungi. Hata anapokosa kuja mwaka huo mwingine. Uliona muthithu wa hinya na witikio. Uko na akiba ya nguvu na ya imani. Uria kuri Ngai. Ile ambayo kwa Mungu no agoka. Atakuja. Na ndigũthangania. Na sitakuwa na tashwishi. Tondũ guo twathoma thĩinĩ wa Isaia hivyo ndivyo tumesoma Isaia 30. Atĩ mũikarage mũtegũthangania mũtegwĩtanga. Ati mkae bila tashwishi na kujisumbua. Wĩna hinya ũcio. Uko na nguvu ile. Ona njiga miaka 10. Hata akiniweka miaka 10. Nĩndahoete. Nilikuwa nimeomba. Na ndĩramũririkana. Na bado namkumbusha. Yani wĩna hinya. Uko na nguvu. Nĩorire. Mwingine alipotea. Tondũ wona ndwagĩire kĩu wathi. Na kwa sababu hata ulipopotea hukupata kile ulitaka. Kana nĩmuonaga. Ama huo mnapata. Muthirikie Ngai. Mudhihaki Mungu. Ni uongo. Basi wo ndio mshikoni wa maheni. Si unaona shetani ni uongo. Ni maguta utakoragwo. Ni mafuta hakunanga. Taa wako niguo wahorire. Taa yako ndio ilizima. Twira gwatirire Sara. Na huwa tunaambiwa kuwa ni nywe tawa wali. Sisi ndio taa ya dunia. Mundu akawa na mwili wake. Mtu huja kwa mwili wake agekirwo. Anatiwa. Nikirigwa ndingota kugaira. Ndiposa huwa tunaambiwa huwezi gawiwa. Ithuothe twina miili guku. Sisi wote tuna miili na no wakio ni Ngai. Na inaweza washwa na Mungu. Horo no gucenjia. Habari hii inaweza kubadilisha. Tondu roho ikaraga mwili-ini. Kwa sababu roho anaishi ndani ya mwili wetu. No aregaga ekira maundu make kuu thĩ. Wewe ndio huo unakataa atie mambo yake huko ndani. Ciĩko citũ nĩcio ũtheri. Matendo yetu ndio nuru. Ukamwĩkĩra andũ thiaga. Unamulikia watu ndani wako. Ciĩkagwo na mwili. Na matendo hutendwa kwa mwili. Ũguo andũ othe tũramona tondũ mena gũkũ na mĩĩrĩ. Kwa sababu kila mtu tunamwona, kwa hivyo tunaona kila mtu kwa sababu ako na mwili. Na no unengere Ngai eke maũndũ make thĩinĩ wa mwĩrĩ ũcio wake. Na unaweza patia Mungu mwili atende mambo yake ndani ya mwili wako. Wanjie wĩka ciĩko cia Ngai na gwetagĩrĩra. Uanze kufanya matendo ya Mungu na kumngoja Mungu. Tondũ wĩtĩkĩtie no agoka. Kwa sababu unaamini kuwa atakuja. Ũguo rĩrĩa ũrathangania. Kwa hivyo wakati unapata tashwishi. Tondũ anoka thaa 2. Ati kwa sababu hajakuja saa 2. Ndũrĩ ho. Haupo. Bwana saidie mioyo yetu. Tukona hinya ona angĩaguka nginya thaa 8. Tunakuwa tuko na nguvu hata asipokuja saa 8. Ona agĩgũka nginya gwĩkinya rũcinĩ. Hata akose kuja ikifikia asubuhi. Niĩ ndingĩthanganĩria Ngai. Mtume hawezi kuwa na tashwishi kwa Mungu. Maguta nguongerera. Kwa sababu ni mafuta tu ataongezea. Mathaa macio. Wakati huo ndĩmweterere. Masaa hayo amngoje. Ona oka rũcinĩ. Hata asipokuja asubuhi. No maguta nguongerera. Ataongeza tu mafuta. Ũhonokio wakwa ũikare warĩte. Wokovu wake ukae ukiwa umeng'aa. Ngĩtĩkagia no agoka. Akiamini huku atakuja. Wathangania kana wathiĩ. Unapo kuwa na tashwishi ama ukienda. Ni kwa hingo ũguo ũrahoete. Umetimia jinsi ulivyokuwa umeomba. Ndũrarĩ kĩndũ. Haukuwa na kitu. Ĩtĩkia ndũrĩ kĩndũ. Amini hauna kitu. Ndĩkĩrĩte maguta. Haujatia mafuta. Na ikimwona mota kurira kigo kia Ngai. Ndiposa huo mnaona mnaweza potelea neno la Mungu. Ukalumirire ndũrĩka cia huja. Ufuate wahubiri wao. Ahunjia alevi. Wahubiri walevi. Ahunjia tũgũki. Wahubiri wanao lewa. Anabia haha tiria maundu. Manabii wa uongo. Na wero uma harĩ niwe umwote ni kĩrumi. Na umeambiwa toka kwangu wewe umeshikwa na laana. Mwacoka mwacemania hafara. Na kisha mkipatana hapa barabarani. Dada kwanza simama. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Tuna imurathime ni Ngai. Bwana umebarikiwa na Mungu. Wewe ni mbarikiwa wa Mungu. Ni mbarikiwa wa Mungu. Bwana akubariki. Nimeona hivi na hivi na hivi. Na murathimanire. Na hapa wakubarikiana. Akwira ume gwake toge na kĩrumi. Na amekwambia utoke kwake kwa sababu una laana. Wasemani na munabii uratuguga. Ukapatana na nabii anayeelewa. Akira wewe murathime. Akakwambia wewe ni mbarikiwa. Kwani tunamfanya Mungu nani? Mundu mwehia. Mwenye dhambi. Akarathimwo no. Anabarikiwa na nani? No kaine.
na unadanganyika, na mugambo uria wa ma ni uri, na sauti ile ya kweli ulipotelea. Uyo kwira no wirigire sana, inakwambia labda utubu, nyirida Ngai ahingie mahoya maku, unataka Mungu atimize ama atimize maombi yako, no wirigire mehia, lazima ama labda utubu dhambi mamithemba yothe, kila aina. Uyakorera mugambo wa Ngai, wewe unapotelea sauti ya Mungu, ugacemani na muhunjia mutugu, unatafuta ama unapatana na mhubiri mwele, akaguthekia, anakuchekesha, ugacoka ri, kisha utalia. Ketikana na inywe, acha mtume achana nasi, noyo njira, lakini hiyo ndio tu njia ya kuhonoka, ya kuokoka, utiga kuihia, kuachana na dhambi.